So let's just have a look and then we will proceed. Is my screen visible? Can you see the Jessup screen? Yes, it is. Okay. The International Court of Justice is now in session. President Crawford and the Honorable Judges Seema and Robinson. May I please the court? My name is Joel Phillips, and I appear as agent for the Federation of the Clans of the Atan, together with my co-agent, Alyssa Glass. I will speak for 21 minutes concerning Rahad's use of the aquifer and Rahad's obligations with respect to the Kin Canyon complex. Ms. Glass will speak for a further 22 minutes concerning the Ruby Sipper and Rahad's claim for compensation in respect of the Kin migrants. We reserve 2 minutes for rebuttal. Mr. President, Your Excellencies, on behalf of the applicant, I have two submissions. First, that Rahad must immediately return the Ruby Sipper to Atania, its lawful owner, and secondly, that Atania owes no compensation to Rahad for any costs incurred related to the Kin migrants. May it please the court, my name is Jade Lindsay, and I appear on behalf of the respondent state, the state of Rahad. And with me today is my co-agent, Mr. Victor Brown, and off-counsel Anake Brown. And together we'll be addressing this tribunal for the next 45 minutes. I'll spend the first 21 minutes addressing the first two issues before the court, namely that Rahad's extraction of water from the Greater Enata Aquifer does not violate any obligation owed in respect to a shared resource. Secondly, that the Savali pipeline does not violate any obligation owed in respect to the Kin Canyon complex. My name is Victor Brown, and may it please the court, I have the distinct honor of appearing before this tribunal as a second speaker for the respondent state of Rahad. Over the next 21 minutes, I'll be making two submissions, may it please the court. My first submission will address Rahad's entitlement to retain possession of the Ruby Sipar, and second, I will address Rahad's entitlement to compensation from Atania for the harmful consequences of their internationally unlawful act. May it please the court, I'll now begin my first submission. I want to pay great tribute to the respondent's side, whose arguments were very well done with great grasp of the material. The court is of the view that the applicant's side were the winners. Was the audio, was it audible? I saw a chat, somebody telling me to mute my, oh, okay. So that was the final round of the Jessup Moot Court competition. As you know, Jessup Moot Court competition is formatted in the form of International Court of Justice. So the functioning and how they plead and the parties that come and the issues that are raised are all related to public international law. So today our session will focus, not focus on Jessup, but it will draw some inspiration from Jessup, because you know, whatever the learnings of Jessup are, it can definitely be used in other moot court competitions as well. But there are some exercises, or there might be some examples that I give to you, and that will be specific to the Jessup 2017 that you just saw. Okay, now let's move on with the presentation. Okay, I hope it is feasible. Yeah. Okay, thank you so much. So, as you, why can't I go to next? So today in our presentation, these are some of the things that we will be discussing. How do you greet? How do you address the court? How do you introduce yourself? How do you summarize your claims? How do you signpost? How do you cite authorities? How do you answer the questions of judges? What do you do during rebuttals? And how do you conclude your presentation? Now, in that short 2-minute video, you probably saw how the participants, how the speakers, they actually introduce themselves first. They introduced their co-agent first. They introduced their case. They introduced whether they were from applicant or respondent side. They introduced how long they would be speaking, right? So these are all the things that we will be discussing today. What is the best way to introduce yourself, to greet the court? Because see, we are all fluent in English, right? But
the thing about moot court competition is that it's not just about English. It's about legal English and how you actually present yourself in a very formal and legal setting. So those are some of the things that we will be exploring today. So before we start to get a grasp of to get a grasp of like your guys' perspective, what are some of the major challenges that you have faced in oral rounds? Could you please unmute yourself and just give me a few key terms, maybe, just so we can address that in the slides to come? Anyone? This is a speaking training, so if you guys don't speak here, it might be a little. Can I go? Yeah. Okay. So when I did a moot court participated in a moot court competition for the first time, one of the challenges that I faced in the oral pleadings was that was the use of language. For example, when the judge asked me a question, I replied in a way like the sentence structure was something like, I think this would be appropriate for the question that you're asking, or it started with I think or I believe, and the judge kind of dismissed the answer because nobody really cares what I personally think. So the judge said, I don't want to hear your opinion, and something like that. So that is one of the challenge that I would say I faced during the oral rounds. Okay, great. Yeah, that is definitely one of the challenges like all of us face. As I said before, it's not just about English, it's about legal English. It's about how you actually present in a court, not in some other setting. So just giving example of some of the things that I have personally faced and the things that I've found challenging is just being comfortable while standing on the podium, right? Because you just feel uncomfortable even when you're standing in the podium, because it's a very uncomfortable setting. You're standing in front of three very stern judges. Maybe you have prepared for such a long time, and what if you fail? So all of these things will definitely be running in your mind, and you'll definitely be uncomfortable when you're standing there. And the next was just the pace of speaking. During one of my first presentation, one of the a few of the judges told me if we are traveling in jet speed meant that I was very, very, very fast. And especially in technical fields as this, if you're very fast, then nobody's going to understand what you just said. Like, your key purpose is to ensure that the judges understand the facts, the laws, and the arguments. So all of these things need to be portrayed in legal, formal, but simple and very slow pace as well. So that is what we will be discussing today. Now let's move on to, say, scenario one. The bailiff announces that it is your turn to plead. How do you start? What do you say? I would like to take a volunteer here again. One of you, please introduce yourself like you are doing it in a courtroom. We just looked at the video. If you picked anything from there, that's great. But otherwise, generally, how would you introduce yourself? Should I call people out? Okay, I can go. Okay, thank you, Asmita. Yeah. So if I was pleading, I would go like, good morning, Your Honor. Good morning. Okay, I'll think of it as a panel because that's what I've done before. So good morning panel. Today I'm here with my co-counsel this to plead on the case of this as the applicant or respondent, and I will take this much time for my oral pleadings, and my respondent will be my co-counsel will be continuing after that. So I'd like to start by, would you like to hear the statement of facts? So if they say yes, then I would go along with the statement of facts. But if they say no, then I'd say that I'd like to start my arguments now, and then I would start. How was it? Yeah, that was an excellent demonstration. Just a few notes as we go through some of the key things that we should do
and that we should not do, and what she just did and what she missed. So the first one was greeting. That was done well. Good morning, good afternoon, whatever the time of the day it is. And then introduction. Now, if you noticed or not, you forgot to introduce yourself. So at the very beginning, you say good morning, good afternoon, and then there is certain greeting that you use in court, that is Madam, Mr. President, Your Excellencies, and members of the court. If there are other members present. Now, who are these members? These members are bailiff. Like bailiff will definitely be there, or some timekeeper just by your side. So what you can do is Mr. Madam President. Excellencies means the two judges, that are two or one judge that are sitting at the either side of president, and then you have members of the court. So you say good morning, good afternoon, Mr. Madam President, Your Excellencies, members of the court, and then you go on to your introduction. My name is Mamta Sivakoti. My name is Asmita Pandey. And I, along with my co-agent, you also introduce your co-agent. And when you're introducing your co-agent, just use a little bit of hand gesture. See, when you're speaking in the court, it's not necessary that you are so rigid all the time. Yeah, you can use your hand. Don't make it very animated. Don't go outside the podium box and just don't dance over there, but you can use your hand very well. When you say president, you can use your hand to gesture towards the president. President is the one who will be sitting at the middle of the judges panel. Excellencies will be seated on the either side. When you're introducing your member, you just you don't point at them, you gesture at them. You use your entire hand, you gesture at them. When you're introducing your off counsel, that is exactly what you do again. So you introduce yourself, you introduce your co-agent, you introduce your researcher, that is what we call it in Henri. In Jessup we can call them off counsel. And then you go to introduction of the case, because each case has a name. Now, some of the names, like my Jessup case had the name called Sisters of the Sun, case concerning Sisters of the Sun. Now, in Henri, it might be prosecution of Mr. Da, 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 so whatever his name is. So in that manner, each moot problem will have a name, and you have to say that for you present there for this case from this side, either applicant or respondent. If it is ICJ, if it is say ICC, or if it's some criminal case, then it's defense or prosecution. I'm here representing the defense. I'm here on behalf of prosecution. So depending on what moot court competition, you give introduction of your side, and then you briefly state how many minutes you are going to take. Now, in each competition, the number of minutes that are allocated to you is different. In Jessup, we have total 45 minutes. In Henri, I think it's a total of 15 to 16 minutes. So depending on the time, you and your co-agent divide the time amongst yourself. In Jessup, don't take more than 21 minutes for one speaking, like for one person. For Henri, depending on how long it is, you can just divide it amongst yourself and keep 2 to 3 minutes for rebuttal or sur-rebuttal. So that is also something that you need to introduce in the very beginning. And of course, smile and appear very confident. So even like if you find it difficult to give a natural smile, you can be formal. Just don't force a smile, but you can practice a while just in front of the mirror. If you just practice a while for smiling, it won't be a problem at all. And what not to do: the first part of your oral pleading, the introduction part, the greeting part, it should be something that you've completely either memorized, or you either know without looking at your script. The first 5 minutes, if you look at your script, it is going to send a very wrong message to the judges as well, that you're only reading out of the paper and you have nothing here on your mind. So do not read out the greetings. Do not speak in very low voice. You need to be loud, as loud as possible. And do not confuse your sides or name of the case, of course. And do not speak fast. See, if you speak fast, what will happen? Your breathing will fasten, your breathing will quicken. And when your breathing quickens, then your words will start to just overlap with each other. And you won't have much, like if you speak very fast, if you breathe very fast, your words also will not be as clear. So speak as slowly as possible. The entire time is yours. The podium is yours. Be very calm, cool, and collected. Smile and do the greeting.
Okay, if it takes a lot of time, it's fine. अब धेरै time लाग्छ भने लाग्छ 20-30 practice गर्ने, but your greeting, your introduction should be spot on, right? त्यसमा चाहिँ you need to sound and you need to look very confident. So just giving an example, right? Sarra, just incorporating those things, giving an example. Can somebody read this out, or should I? Does anybody want to try reading this out? May I? Oh, yeah. Okay, Nandita. Addressing Just the do it court. no need to do the addressing quote. Now you're introducing yourself in front of the court. So just read it in your in the boldest voice possible that you can. All right. Good morning, good afternoon, Madam, Mr. President, Your Excellencies, members of the court. My name is Mamta Shivakoti, and it is an honor pleading before the International Court of Justice. I, along with my co-agent, Mr. Miss, appear on the behalf of applicant, respondent in the case concerning. My co-agent and I will be speaking for 10 minutes each, and we reserve 2 minutes for the rebuttals. This morning we have Mr. Miss as of counsel. I appear on behalf of the applicant or respondent pursuant to Article 43 of the Statute of this Court and Article 54 of the Rules of this Court. Yeah. So thank you so much, Nandita. This is a general example of how you can address the court at the very beginning. You give greeting, you introduce yourself to the court, you talk about your case, your side, and then the time that will be allocated to you. And the last part that you see, it is a sentence that you can either use or not, depending on the length of your script. Now, if you already have a long script, if it's already, say, 19-20 minutes and you're only allocated 21 minutes, then you can skip it. But if there is some space remaining, it is something that you can add. Okay, so basically, good afternoon, Madam President, Your Excellencies, members of the court. My name is Mamta Sivakoti, and it is an honor pleading before the International Court of Justice. I, along with my co-agent, Ms. Nandita Kharil, appear on behalf of applicant in this case concerning Sisters of the Sun. My co-agent and I will be speaking for 10 minutes each, and we reserve 2 minutes for rebuttals. And this afternoon, we have Ms. Asmita Pandey as of counsel. So off counsel, as I stated before, is just a fancy word for researcher in Jessup. Okay, so these are the people that you need to introduce and the things that you need to introduce in the very first part. Moving on. So scenario, no. Oh yeah. So this one is for the second one. So the first one was for the first speaker. In every moot court competition, there are 2 speakers, right? The first one introduces everybody, introduces the case, sides, everything. Now, in the second part, the second speaker, what do? Do they go through everything again? No, they don't. The only thing that they do is they introduce themselves, they greet first, of course. Good afternoon, Mr. President, Your Excellencies, members of the court. My name is Mamta, and I will be addressing the second and third claims, or whatever your claims are. Yeah, so some of the fancy words, like the phrases that you can use is, in subscribing to what my co-agent just said, I will be dealing with issues 3 and 4 of the case concerning Sisters of the Sun. Okay, so that is all you do. You don't speak much at all, just 2 to 3 lines. So this was for the second speaker. Now the second scenario. Now your greetings are done. Greeting and introduction are done. Now you have to enter into the argument section. So how do you do it? How do you make the transition smooth? Where it is not that difficult, actually. It is quite simple. So in case of applicant, you address the fact that you read the before this, let me give you a little bit of a background. So in every moot court competition, you get memorials of your opponents, say a few days or a day prior to the competition, prior to the oral rounds. So you'll always have an opportunity to read the arguments that are put forth by the other side. So when you're applicant, what you do is you address the fact of the case, and then you address the fact that you have read the memorial of the opponent counsel. Now, because this is not a general speech competition, this is
This is also not a general debate competition. This is a competition where you have to know what the other person has argued, whether it be in their writings or oral rounds, and you have to refute them so that the judge will rule in your favor. That is quite a difficult task to do. So what you have to do is you have to address and refute each argument of the opponent counsel. So one of the ways that applicant can do that is by refuting the arguments put forth in memorial, because respondent later applicant ko kura suneko huncha, and they can say that based on the oral pleadings of the applicants, we refute their claims for these reasons. That is what they can say. They can respond to you, but applicant go first. They cannot respond to you. But what they can do is they can say that while going through or while examining the memorials of opponent counsel, we found that they have raised three pertinent questions in these claims. In refuting the same and in addressing our claims, we submit that, and then you go through your submissions, arguments, whatever there is. Now, this particularly puts good impression on the judge, just saying that, oh, okay, they're well prepared, they've read the arguments. So it's not like they're memorizing anything. So this is a good technique to just look, not look, you're actually reading the memorial. So it is a good technique to be prepared. And then you signpost the issues, and then you signpost the arguments in your issues. Now, here I'm assuming, I'm asking this to Nandita, or I don't know your name because it's debating and moot court society. I'm asking this to you. I'm assuming that people know what a moot court competition is, what a compromise looks like, and like the entire thing of claims and all. Do I need to explain? Hi, Mamdadi. My name is Diksha. Most of our participants today are novices who have not had the chance to participate in moot court competitions. They are our juniors, and we're planning to organize a constitutional law moot court competition for the very first time. So this workshop is specifically designed to help the novices. But we did have a session on writing a memorial and formatting and citation. So I'm sure they're acquainted with the basics of moot court competition. Okay, thank you so much. So before going, yesterday you had a session on memorials, and there probably Dia just briefed you on what the claims are for each sides, right? Let me show you one of the. Okay. Yeah. So this is one of the compromise of Jessup. So at the end of the compromise, you always have something like this. Okay, where did it go? I have no idea what just happened. Just a second. No idea what I don't know where it went. So anyway, so at the end of each compromise, you have a set of questions that is given for both applicant and respondent. And those are the questions that you will have to answer in your pleading, both written and oral. So signpost the issues. Yeah, issue signpost gara bhaneko त्यो तिम्रो जुन issue चारवटा question हुन्छ नि usually applicant को चारवटा respondent को त्यसमा दुईटा फर्स्ट स्पिकर दुईटा सेकेन्ड स्पिकरलाई त्यसरी डिभाइड गरेको हुन सक्छ राइट सो आफ्नो इस्यु यु साइन पोस्ट यु टेल देम दैट आई एम हियर फर these two issues, and within these issues I will be giving out these particular argument. So यो issue भनेको चाहिँ त्यो 1 2 3 4 क्वेशन जुन थियो त्यो हो र इस्यु अन्तर्गतको आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो इस्युलाई अझ इलाबोरेट गर्नको लागि what are the arguments that you'll be using. Now those are the arguments within the issue. So this is what you need to do. You need to address the fact that you have read their memorial, you have to signpost what issues you will be dealing with, and you have to signpost what are your arguments within that issue. And for respondent, you don't have to refer to the memorial of the other party. What you have to do is you have to refer to their oral pleading. And some of us have problem thinking on our feet, right? So what we can do is हाम्रो script मा or हाम्रो केही त्यो prepare गरेको चीजमा अलिकति खाली ठाउँ राखेर ठ्याक्कै introduction सकिसकेपछि खाली ठाउँ राखेर excellencies, listening to the oral pleadings of distinguished agents of applicants, we have found three major claims that they have based their submissions on.
number 1 number 2 number 3 त्यो number 1 2 3 bullet points चाहिँ खाली राखिदिदा हुन्छ के ठ्याक्कै अनि त्यो खाली राखेको पार्ट चाहिँ you listen to them and then you fill it out as you go just आफ्नो तलको स्क्रिप्ट सँग पनि म्याच हुने खालको आफ्नो आर्गुमेन्ट सँग पनि म्याच हुने खालको कुरा उनीहरुले के भन्छ त त्यो ठ्याक्कै रिफ्युट गरेको कुराहरु चाहिँ त्यसरी लेख्यो भने it looks like you're responding you're thinking on your feet यो सबै कुराहरु एकदम prepared देख्छ it looks really nice this is actually the job of the respondent the job of the respondent is not just to go there and to give a speech you need to respond to what the applicant had just said so this is a good technique to show that you are doing it right so moving on to the issues right अब अघिको कुरा like just example format how do you do it so you just said you'll be reserving this minute for rebuttals and as of counsel we have Mr. or Miss ... and then now you move on to your issues what do you say excellencies for the next 10 minutes 20 minutes however many minutes you're speaking for the next 10 minutes I will be addressing the first and second issues namely whether this occurred or not and whether this happened or not usually हाम्रो claimsहरु एकदमै लामो हुन्छ compromise भएको claimsहरु now it is our job to summarize them to just a few words it cannot be very long because you have very limited time अनि एकदमै धेरै argument हुने भएको कारणले गर्दाखेरि make it as short but it should be understandable as well okay make it short and understandable अघिको हामीले भिडियोमा पनि देखेको थियौ नि I will be speaking on the first issue of this on whether Ruby Sipar should be returned on whether Atania should be held liable for refugees so यस्तो short key phrases हरु prepare गर्ने आफ्नो claim बाट अनि त्यो यसमा weather मा हाल्ने है अब second speaker को लागि पनि त्यही for the next 10 minutes I will be addressing the third and fourth issues however you have divided the issues right ani aba applicant ko side bata ke bhayo in examining the memorials of distinguished respondents we found three major arguments in establishing the claim and they are in refuting the same and addressing the aforementioned issue I will submit to you four arguments aba yaha feri signpost गर्ने आफ्नो arguments haru number 1 number 2 number 3 number 4 okay always make sure that you signpost when you give out your arguments है जहिले पनि firstly secondly भन्दा पनि हुन्छ I usually prefer to say number 1 number 2 or 1 2 because it's more direct okay firstly secondly wordy हुन्छ अलिकति धेरै it feels like you get lost हैन 1 2 number 1 number 2 that is more crisp cut and it actually does the job as well and after you finish enumerating your issues, enumerating your arguments, what you say is, with your excellency's permission, I will be dealing with each of these arguments in turn. Yo bhaneko ke ho? Now, this is one of the famous phrases that are used after each signposting. Now, it means that म first र second issue मा बोल्न गइरहेको छु first र second issue लाई अझै राम्रोसँग क्ल्यारिफाई गर्नको लागि मसँग 1 2 3 4 वटा आर्गुमेन्टहरु छ यो 4 वटा आर्गुमेन्ट चाहिँ मैले जुन सिक्वेन्समा अहिले भर्खर तपाईलाई भने त्यही अनुसारले चाहिँ म डिल गर्छु त्यही अनुसारले इलाबोरेट गर्छु है भनेको के सो इफ यु डोन्ट से दिस then the judge can ask you say हैन first argument त ठिकै छ त्यो त that's very simple can you move on to the third argument भनेर पनि भन्न सक्छ के सो तिम्रो entire script डामाडोल भएर you have to go and you have to elaborate on the third argument first okay so यसरी चाहिँ if you say this it gives them an idea that you will be dealing with it all in sequence अब यो भन्ने बित्तिकै they're never going to ask you question भन्ने हैन हैन but this is just one of the techniques that you can use right okay so moving on to your issues your applicant ko bhayo moving on to your issues for respondent so same as we said before for the next 10 minutes I'll be addressing the first and second issues namely whether this and whether this now in these issues the first agent of applicant raised two pertinent claims number 1 this number 2 this अब यस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्कै तिमीले सुनिराको रहेछ है applicant को भन्ने हुन्छ जजलाई and then you say I'll be responding to them through 3 of my submissions and they are 1 2 3 के छ आफ्नो you signpost and then you say excellencies I'll be dealing by I'll be dealing with these submissions in sequence okay that is what it is in sequence in turn whatever you want to say so this was how you moved into the issue right signposting को कुरा जुन मैले अहिले गरे यो signposting भनेको कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि
speech usually अब Jessup जस्तोमा चाहिँ usually when you've got 10 20 minutes 21 minutes time to speak, what happens is you get lost in between हैन कुन पोइन्टमा छौ तिमी कुन क्लेममा छौ भन्ने थाहा हुँदैन के त्यही भएर every single time after every submission, before you start any submission and when you end any submission, make sure to tell the judges that I have finished this submission and now I am proceeding to another submission. अघि हामीले गरेको थियौं जस्तै इन्ट्रोडक्सनमा नै हामीले हाम्रो क्लेम इलुसिडेट गर्यौं क्लेम दिइसकेपछि हामीले के भन्यौं यो क्लेम भित्र मेरो 3टा सबमिसन छ है भनेर भन्यौं अब त्यो 3टा सबमिसन आफूले 20 मिनेट बोलिराख्दाखेरि कुन कहिले स्टार्ट हुन्छ कहिले एन्ड हुन्छ भनेर पनि आफूले साइन पोस्ट गर्नु पर्यो के ल म यहाँ छु है भनेर ठ्याक्कै आफ्नो लोकेसन कहाँ छ त्यो चाहिँ जजलाई ट्र्याक गर्नको लागि सजिलो हुन्छ ए यसले यसको बारेमा बोलिरहेको छ है भनेर बट समटाइम्स यु विल बी स्पिकिङ but the judge will have no idea what you're speaking. So if that happens, then of course, clear manner. So what you do after you say, I will be dealing with each of these submissions in sequence, you'll say, Excellencies, proceeding with my first submission or proceeding with my first argument, first claim, moving on to my first claim, whatever is comfortable to you, but make it formal as possible. And then you finish your first submission and then you say, Excellencies, in this slide, we can conclude that this is this, whatever your submission was. I now move on to my next submission. And the second submission here, I would like to raise second submission ko start garne, feri त्यसपछि second submission end garne. This brings me to the end of my second submission. And then you go on to how many ever submission. I would like to direct your attention to three major your three major facts of the case भनेको चाहिँ within submission है there are various layers to oral arguments के oral arguments मा तिम्रो issue थियो सुरुमा हैन claim त्यसपछि त्यहाँबाट submissions argumentsहरु आयो अब त्यो argumentsहरुको तल पनि सब argumentहरु हुन सक्छ सब argumentको भित्र examples हुन सक्छ example अथवा authorities अथवा fact sheet cite गरेको हुन्छ जे पनि हुन सक्छ हैन so even when you are citing factहरु cite गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकदमै धेरै हुन्छ र series of factहरु पनि हुन्छ के यसलाई एकदम short form मा कसरी ल्याउने भन्दा अब यसरी Excellencies, within this submission, I would like to direct your attention to three major facts of the case. Number A, Atania did this. Number B, after that this happened. Number C, after that this happened. Now, this series of events shows causal relationship between the act done by Atania and the harm that has incurred to Rahat. So, यसरी एउटाबाट अर्कोमा जुन chain link form गर्ने छ त्यो बेलामा पनि you can use signposting, not using full sentences, just using just what happened, number 1, number 2, number 3. Number 1, number 2, number 3, this is one of the biggest tools that you can use in moot court competition to clarify yourself, not just moot court, in anything. Whenever you give facts in number form, it actually seems like you're giving out a lot of information as well. Okay? So make sure that you use like your firstly, secondly, signposting, etc. a lot during your oral presentation. So always signpost. Yeah, I cannot emphasize enough. It's so important. हामी कुन पोइन्टमा छौं अहिले भनेर यदि जजलाई थाहा भएन भने the entire point of you speaking for 22 minutes there's no point at all. So always signpost what you are talking about. So now argument styling कसरी गर्ने. Keep your arguments short and to the point. It means sentences haru pani short राख्ने. एकदम लामो अब हाम्रो written format मा usually अब एकदम त्यो के न के गरेर comma गरेर colon use गरेर we tend to make it very lengthy, right? अब especially given our background also अब हाम्रो त पहिला अब cases haru नै पढ्यो भने एउटा paragraph को एउटा line हैन अनि त्यो paragraph को बीचतिर त्यो line को बीचतिर पुग्दाखेरि you forget what that line actually meant. So don't let that happen in your oral pleadings. Formal हुनुपर्छ अर्थात लामो हुनुपर्छ भन्ने हैन के keep it short, keep it simple, keep it precise, keep it direct. This happened. Rahat or say this party did this. These are the facts of the case. Excellencies, this is what happened. Excellencies, the principle is this. The case laws are this one. एकदमै त्यो direct to the point कुरा गर्ने के एकदम precise कुरा गर्ने. अर्को be very careful of the words you choose. Do not use terms that you are not familiar with.
I learned this the hard way. एकचोटि हाम्रो refugees को claim थियो अनि अब त्यो बोल्दा बोल्दै म पनि अलिकति प्यानिक भइरहेको थिएँ अनि refugee को साटो मैले displaced internally displaced person के भन्ने word use गरेँ जबकि मैले displaced person को बारेमा त्यति पढेको थिइनँ के I did not know the exact rules and regulations relating to them. अनि त्यसपछि बेन्चबाट क्वेसन आइहाल्यो काउन्सिल डु यु मिन रेफ्युजिज or displaced person, what is the difference भनेर I did not know what the precise difference was. So always अब कहिलेकाहीँ हामी रेफ्युजी माइग्रेन्ट्स हैन asylum seeker यो सबै टर्म्सहरू एउटै होला भनेर sometimes we mix it up. So be very careful about what word you're speaking. यदि कुनै वर्ड कुनै केस कुनै ल को बारेमा तिमीलाई थाहा छैन भने त्यो तिम्रो मुखबाट निकाल्दै ननिकाल्नु. Okay, उताबाट क्वेसन आयो भने त what can you do, but don't let you be like आफ्नो खुट्टामा आफै पन्चर हान्ने खालको हुन्छ नि. Don't let yourself do that. So be very careful in using words or legal terminology especially, and keep it conversational, not like a speech. Like मैले सुरुमै भनिहालेँ, you are not going there to address a mass. You're not going there about UN ko Secretary General le about that is not what you're doing. You're not giving Martin Luther King this speech pani dirako haina. You are having a conversation with the judge. You're trying to tell them why your side should win. त्यही भएर मुड कोर्ट कम्पिटिसनमा बीचमा क्वेशन्सहरु पनि हुन्छ नि. नाउ त्यो क्वेशन्सहरु भनेको तिमीलाई टेस्ट गर्न obviously हो कम्पिटिसन भएर हैन, बट मेजर मोटिभ भनेको नि अब I have been participant, I've also been a judge के. अनि जज हुँदाखेरि हामीले कम्प्रोमी त पढेको हुन्छौं, but the arguments that the participants bring are so creative sometimes. अनि हाम्रो objective भनेको बुझ्ने मात्रै हुन्छ के, तिमीले भन्न के खोजेको त, त्यसो भए यो चाहिँ हुँदैन त भने, that is all that we aim to do. अनि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ don't feel like it's an attack against you or they're testing you, म के गर्ने होला भनेर प्यानिक गर्ने अवस्थै छैन, because it is a conversation and a conversation is always two-way. Speech हैन. Be very clear about that. It is not a speech, it's a two-way conversation. So even when you're speaking, Excellencies, if I may give you an example. Excellencies, if I may direct your attention to a certain thing. And Excellencies, as we can see, the three major facts of the case, 1, 2, 3, all demonstrate that Atania should not be held liable. And त्यसपछि Excellencies, अब ask rhetoric questions. अब यसमा चाहिँ Excellencies, now that we have so many facts on the table, do you think it is fair for respondents to claim this? So त्यसरी questions or rhetoric questions पनि सोध्दा हुन्छ के, है? But of course, don't make it very rude. Make it very natural अनि naturally flow मा आएको छ भने र फ्याक्टले सपोर्ट गर्छ भने सोध्नु हैन, नत्र नसोध्नु. एकचोटी हाम्रो नेपालीको ट्रायल एडभोकेसी क्लास भइरहेको थियो हैन, अनि त्यसपछि एउटा साथीले कसरी स्टार्ट गर्यो भन्दा आयो टप्प टिप्यो समथिङ त्यो के पोएम छ नि, he started with that के. The judge got so frustrated हैन, सुरुमा त अब कति धेरै मान्छेको हुन्छ जज गर्नुपर्ने, अनि ल विद्वान अधिवक्ताज्यू तपाई त्यो गर्नु हैन, आफ्नो फ्याक्ट के हो फ्याक्टमा तपाई आउनु न भनेर, and that is what he said. So rhetorics and त्यसपछि यो flair and drama, it is nice, but only when it comes naturally and only when it is backed by facts. Right? एकदम fact अनि त्यसपछि लास्टमा you ask the question. Right? Suruma, you don't start with rhetorics. And then of course argument styling ma agi Dikshale pani bhaneko थियो, I believe use गर्ने, I think use गर्ने हैन, त्यो use गर्न चाहिँ definitely don't do that. What are the phrases or terms that you can use is we submit, we pray, we would like to draw your attention, यस्तो खालको वर्ड्सहरु युज गर्ने. अनि कहिलेकाहीँ डिस्टर्ब भएको छ, अनि कहिलेकाहीँ वी को साटो हैन, वी अब आई पनि युज गर्न मिल्छ आफ्नो सबमिसनको कुरा गर्दाखेरि हैन, वी को साटो आफ्नो पार्टीको नाम युज गर्दा पनि हुन्छ. अतानिया प्रेजेन्स र आफ्नो कन्ट्रीको नाम के, or prosecution presents, defense presents, हो त्यस्तो पनि भन्न मिल्छ. एप्लिकेन्ट रेस्पोन्डेन्ट भन्ने पनि वर्ड युज गर्न मिल्छ है. So submit, pray, etc. है. अनि we say पनि भन्न मिल्छ कहिलेकाहीँ हैन, तर त्यो पनि त्यही अलिकति यो ड्रामेटिक मोमेन्ट्सहरुमा. यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि Excellencies, we heard the distinguished agents of respondents claim this. For that we say we say blah 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 whatever they are, and we say that because we say that it does not hold, and we say that because
अब यसमा पनि this is very impactful नि त हैन. So we submit, we pray, we say, just use very formal terminologies as such, not I claim, I think, I wanna, यस्तो यताउता भन्ने त्यसो झन् don't. अनि yeah, no, don't use yeah. Okay, always use yes, indeed, noted, use terms as such, right? Okay, there is a lot that we need to go through. 47 biases. So yeah, citing cases, right? अब cases हरु कसरी cite गर्ने? These are just some of the ways that you can cite cases हरु, because हाम्रो problem मैले भनिहाले knowledge मा भन्दा पनि हाम्रो problem कसरी बोल्ने भन्ने कुरामा हुन्छ कि कहिलेकाहीँ. So what you can say is, excellencies, this principle has been recognized as customary international law by this esteemed court in the case, अब case को नाम भन्ने हैन, in the case Ruby Separ, or in the case Temple of Priya Vihar, by ICJ in the year 1962, where ICJ held that भन्ने अनि facts हरु दिने है. So जहिले पनि सुरुमा principle आफूले के cite गर्न खोजेको त्यो भन्ने. अब यहाँ पनि है, excellencies, the principle of no harm can be invoked in this case. This principle has been recognized as customary international law by this esteemed court or by ICJ, whatever you can say. If you're pleading in ICJ, you say this esteemed court, right? But then if you're pleading in ICJ, but you're citing case of ICC, then you don't say this esteemed court. You say ICC or whatever court that decision was made. And especially this is one of the way. Another one, excellencies, the court has had occasion to recognize this very principle in some of the phrases that you can use. Another one is, excellencies, if I may recall the ICJ judgment in 1980, excellencies, this court in multiple occasions, and especially cite out the cases, number 1, number 2, number 3, has established this principle as customary international law. Excellencies, if we look back to 1962, this court, so these are some of the phrases that you can use in citing cases. Now, whenever you're citing cases, always note that you know the full name, the parties to the case, the date of the case, and the fact of the case, and the principle laid down by the case, right? Ali fact pani ali ani त्यसपछि principle के हो भन्ने त you definitely need, किनभने कहिलेकाहीँ you might just say, whenever erga omnes obligation comes up, then people cite Barcelona traction case. अनि तिमीले पनि cite गर्यौ रे, excellency, if I may bring your attention to the Barcelona traction case, which has defined erga omnes obligation भनेर पुरा भनेर त्यसपछि जजले तिमीलाई, okay, counsel, can you please give us facts of Barcelona traction case भन्यो. And if you don't know, then what happens? Your credibility will definitely diminish. So whatever you cite, make sure that you know the fact, the basic fact, and the principle established by it. Year पनि है त. अनि अब यो आफूले केस लाँदा भयो है. अब रेस्पोन्डेन्टले अथवा आफ्नो अपोनेन्टले केही केस लिएर आएको छ जसलाई तिमीले रिफ्युट गर्नुपर्ने छ. अब त्यस्तो केसमा के गर्ने? Excellencies, our distinguished opponents refer to ABC case, but we would like to remind them that the fact of the case was completely different to the one at hand. अब यो भनेको के हो? उले साइड गरेको केसमा त्यो प्रिन्सिपल त थियो, तर त्यो केसको फ्याक्ट हाम्रो केसको फ्याक्टसँग मिल्दैन, त्यही भएर त्यो प्रिन्सिपल हाम्रो केसमा लागू गर्न मिल्दैन भनेको के तिमीले है. So this is something that you can do. Another one is, excellencies, while the court did establish the principle in ABC case, we draw your attention to the fact that another jurisprudence by this court has brought in a differing opinion. So some differing opinion on the same issue that is more relevant to your case. So त्यसरी भन्दा पनि हुन्छ. Another one, excellencies, अर्को कुरा भनेको, अब यसरी, that is why argument भनेको थिएँ, you always have to listen to what your opponents are saying. Okay? Either उनीहरूको मेमोरी पढ्ने त एप्लिकेन्टले भइहाल्यो, रेस्पोन्डेन्टले त every time you have to listen to what your opponents are speaking, because sometimes the case that they might bring might actually not be in favor, but principle like अलिअलि सिमिल्यारिटी भए पनि केसको फेभरमा नहुन सक्छ. यस्तो बेलामा यदि पक्रिएर भन्न सक्यो भने you guys will definitely get a lot of brownie points. Another one, excellencies, we are not contesting the existence of the principle. We are claiming defense under necessity owing to our unfortunate circumstance. This court has recognized this defense. But this is something that you learn in public international law classes. So usually कस्तो हुन्छ, established principle हुन्छ,
हैन जसले केही कुरा नगर्नु भनेर भनेको हुन्छ गर्यो भने इलिगल भनेको हुन्छ तर अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अनफर्चुनेट सर्कमस्टान्सले गर्दाखेरि त्यो भइहाल्यो भने पनि देयर आर सर्टेन डिफेन्स दैट यू कैन यूज from which you can say that no criminal liability or other form of liability हुँदैन भनेर self defense कै कुरा गरौँ न self defense when you kill someone killing someone is inherently wrong but then you can say that yes killing someone is wrong but what we are claiming here is defense owing to the unfortunate circumstance that you were subjected to somebody attacked you and that is why you had to retaliate that is the unfortunate circumstance so you can now apply for defense and that is what we are doing and this has been recognized in this case भनेर आफूले त्यसरी पनि cite गर्न मिल्यो है so these are some of the ways in which you can cite cases and refute cases brought by other people अनि अब अर्को citing multiple authorities कहिलेकाहीँ टाइम एकदमै थोरै भएको बेलामा एकदमै धेरै अथोरिटी छ भने Excellencies, I would like to bring the court's attention to the fact that these principles have been recognized as customary international law by Hugo Grotius. Person ko naam bhayo by ICCPR. Convention ko naam bhayo and has been reiterated in multiple jurisdictions. And jurisdiction भनेको अब केसेसहरुको नाम भयो. कहिलेकाहीँ direct definition पनि दिन सकिन्छ है. अब आर्टिकल यसले यसरी डिफाइन गरेको छ आर्टिकल यसले यसरी डिफाइन गरेको छ भनेर you can just I will send the slide to the debating society and you can go through this when you're preparing your script as well यसमा मैले खासै elaborate गर्नुपर्ने कुराहरु छैन के it's more practicing and learning okay addressing the claims of the other party यसमा कस्तो हो भन्दाखेरि या चाहिँ अघि भनेकै कुरा केसेसहरु उनीहरुले एड्रेस गरेको पोइन्टहरु उनीहरुले लिएर आएको कुराहरुमा आफूले के कुरा एक्सेप्ट गर्छ तर के कुरा चाहिँ मिल्दैन अब अघि हामीले भनेको थियो नि एक्सेलेन्सी while we accept this principle the point of departure is that we are claiming for defense हैन यस्तै खालको कुराहरु है just go through it as you go through the slides okay one very confusing situation. Now, what if judge does not accept your argument? अब तिमी भनिराको हुन्छ question सोध्दै गर्छ अनि त्यसपछि counsel no I don't agree with you भनेर भन्दियो अरे अनि त्यसपछि फेरि you keep on fighting on the same thing. Of course, अब you try to convince them, but if it does not seem likely that they will be convinced, then what you do is you present alternative arguments. हिजो पनि probably memorial writing मा यसको बारेमा discussion भयो होला that तिम्रो main argument त छदैछ तर main argument सकिसकेपछि you will always have to as far as possible present alternative arguments र oral pleading हरुमा पनि तिम्रो main argument ले काम गरेन भने in any event if the court were not to be in favor of this argument we would like to submit alternatively that one and another method is excellencies we would like to present alternate line of reasoning or if another method if your excellencies permit we also have an alternative position in this issue the principle of this so alternative positions haru pani dina milcha hai oral rounds ma another one what if your time runs out ल टाइम रन आउट भयो भने के गर्ने सक्यो 21 minutes now end भनेर भनेको छ हैन त्यो भन्दा धेरै टाइम लिन मिल्छ तिमीले तर तिम्रो टिमको टाइम चाहिँ काटिन्छ के सो टाइम म्यानेजमेन्ट भनेर छुट्टै एउटा rubric हुन्छ that is one of the marking criteria if you go beyond your time or if you're very like if you're below the time limit then marks काटिने हो so यस्तो बेलामा don't calm be calm be very cool and just act like you are the owner of the podium because you are the owner of the podium okay? The judges are just there to listen to you or you are there and you are there to put your case so ke bhane excellencies I see that my time has expired I would like to continue my submission I would like to conclude my submission and yield the floor to my co-agent right or excellencies noting that my allocated time has run out I would like to yield the floor to my co-agent another method is if I may be of no further assistance to the court I would like to yield the floor to my co-agent or I defer the floor to my co-agent अर्को के पनि भन्न मिल्छ भन्दा सकिन आटेको थियो तिम्रो तर टाइम सक्यो भने के भन्नु हुन्छ excellencies I see that my time has expired with your excellencies permission if I could get 1 minute or 30 seconds to wrap up my conclusion wrap up my arguments I would be grateful
भनेर त्यसरी if it is necessary then you can ask, don't ask for more than 1 minute because usually दिदैन अनि आफू जहिले पनि त्यसरी पोडियममा उभिँदाखेरि जजेसहरुको फेस रिड गर्न पनि सक्ने हुनुपर्छ के फेस बडी ल्याङ्ग्वेज so if they seem friendly you can ask for a minute but if they are like अघिदेखि इरिटेट भइरहेको थियो कहिले सकाउँछु जस्तो भइरहेको छ भने डोन्ट आस्क फर additional minute at all just say with this I pray that I submit these evidences these facts and I pray that the court will judge in the favor of applicant for claims 1 and 2 I defer to my co-agent may it please the court भन्ने अनि जाने है टाइम रन आउट भयो भने पनि there are different ways you can handle it in cool manner and what if you have to move on कहिलेकाहीँ आफ्नो चारवटा सबमिसन हुन्छ हैन तर अब जजले त्यो सेकेन्ड सबमिसनमा क्वेशन सोध्दा 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 गएर तिम्रो टाइम सकिन आट्यो रे सो व्हाट डु you say excellencies I see that my time is rapidly diminishing I would like to proceed to my last claim now or कहिलेकाहीँ त्यो क्वेशन आन्सर गर्दा गर्दै तिमीले थर्ड सबमिसनमा पनि पुगेर त्यसको आन्सर दिइसकेका हुन्छौ के सो के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो थर्ड वाला छ नि excellencies in answering your question I have also completed my first and second submission I now move on to my third submission है अनि अब कहिलेकाहीँ तिम्रो जजले सोधेको क्वेशनको आन्सर चाहिँ तिम्रो अब आउने थर्ड क्लेममा पनि आएको हुन सक्छ सो त्यस्तो अवस्थामा excellencies could I answer your question as I address the third claim as the arguments there are relevant to this matter so you can definitely don't feel like you have no control in the podium you have control in the podium you can ask them to make it more easier for you eh? Definitely you can do that these are some of the phrases that you can use another one answering question answer ma jaile pani I have told this before as well and whenever I coach or whenever I talk to any students whenever I talk to any students on moot court competition I always tell them if the question from judge is regarding yes or no then you give yes or no answer right you never really अब त्यो beating around the bush गरेर the principal यता उता भन्ने खालको बानी हुन्छ के हाम्रो you never do that you say yes your excellencies the definition is following no your excellency the definition is following अनि अर्को के भन्दाखेरि yes but पनि गर्न मिल्छ के yes your excellencies but the claim that we have brought here or no your excellency but the claim that we have brought here is this त्यो अघिकै कुरा थियो नि त्यो principle are you अब यदि उसले so are you denying the existence of such principle भनेर भने नि तिमीले no your excellencies we are not denying the existence of such principle but we are applying for defense owing to our unfortunate circumstance that are or that can be reflected from the fact of the case number 1 number 2 number 3 so त्यसरी गर्न मिल्छ अर्को कुरा भनेको अब कस्तो युज गर्न मिल्छ भन्दाखेरि a pertinent question your excellency excellent observation your excellencies भनेर पनि भन्न मिल्छ but don't overdo it है फेरि एकदमै त्यो it will look like you're buttering them up which is not really nice if the judge is anyone like me अनि मलाई every question पछि a pertinent observation your excellency भन्न थाल्यो भने मलाई I'll definitely start to get irritated so be direct एक दुई चोटी भन्दा हुन्छ pertinent observation if it is actually genuine है अनि अर्को अब आफ्नो स्क्रिप्टमा र क्वेशन आन्सरको भोइसमा डेफिनेटली अलिकति डिफरेन्स हुन सक्छ that much is fine but as much as possible try not to stutter अनि stutter नगर्ने अर्को मेथड भनेको चाहिँ you pause whenever you feel like you're about to stutter you can take longer pauses it's fine है यो मैले पनि यो मुड कोर्टहरुबाटै सिकेको हो के सो पहिलाको भन्दा यो युज गर्ने चाहिँ धेरै नै कम भएको छ अहिले सो दिस इज समथिङ द्याट कम्स विथ प्र्याक्टिस यु क्यान स्पिक स्लो अहिले भर्खर पनि बिचमा अलिकति अड्केको थियो सो आई फस्ट अ लिटल सो द्याट इज वाट यु क्यान डु डोन्ट युज साउन्ड्स त्यस्तो नगर्ने बरु फिलर्सहरू यही फिलरहरू भनेको यही पर्टिनेन्ट अब्जर्भेसन एक्सिलेन्ट अब्जर्भेसन यस्तो यस्तो अब आफूले सोचिरहेको हुन्छ नि त क्वेसनको आन्सर सोचिराख्दा अथवा त्यो आफ्नो फाइलको पेपरहरू पल्टाउँदै गर्दाखेरि यु क्यान से you can use such fillers okay? but try to pause nagarnu stammer gare jaste sunilcha like you're not confident right okay another one yo yes no ko answer bhayo hai ta judge agent while you have shown significant state practice you've not demonstrated that this rule is supported by opinion jurists
Didn't this court in the North Sea Continental Shelf case hold that the formation of customary international law requires state practice and opinio juris? A bad answer. Well, Your Excellency, it is true that court cannot hold the formation of our best answer would be you always start with yes or no, right? Yes, Your Excellency, however, but this was she. Yes, Your Excellency. However, numerous articles have noted that in recent cases, international tribunals have placed less focus on opinion jury requirement. So this is just an example of how you can do yes or no question. Another one. What if you don't know something? Right? Definitely, this is one of the nightmare of many moot court participants. So what if you don't know something? It's fine. Definitely, alikati marks come हुन्छ but -2 हुने के -1 हुने. It depends on what kind of response you give, right? So अब यस्तो बेलामा I don't know भन्ने हैन अब blank हुन सक्छ कहिलेकाहीँ, not blaming you guys, but यस्तो phrases prepare गरेर गयो भने you won't go blank के. I don't know अनि त्यसपछि अब stutter गरेर just sorry भन्नु भन्दा पनि you just say I'm not, Excellencies, I'm not able to assist the court in this regard. Excellencies, I cannot assist the court in this regard. Excellency, the answer to your question has escaped my mind at the moment. If I may get back to you at the end of my arguments, and त्यसपछि अर्को भनेको Excellencies, apologies, I might not be able to assist you in this regard. If you allow, my co-agent will be answering the question as it falls within his or her claims. So if you know that your co-agent knows answer to a certain question, that is very important, then you can use this thing. अनि अब यो tactic कस्तो पनि हो भन्दा co-agent त बेन्चमा बसिरहेको हुन्छ, so they have the chance to just deliberate on this matter नि त, अनि खोज्ने पनि टाइम हुन्छ. So एकअर्कामा डिस्कसन गरेर यदि यो कुरामा क्वेशन्सहरु आयो भने चाहिँ I will pass it over to you if the occasion comes भनेर त्यसरी सुरुमै डिस्कस गर्दा हुन्छ. And if the speaker actually does pass it on to you, then तिमी अब बेन्चमा बसेको बेलामा यसो अलिकति प्रिपेयर गरेर केही न केही आन्सर चाहिँ नेक्स्ट टाइम एड्रेस गर्नु है, if it has been said. अर्को, what if you go blank? It happens हैन. अब यस्तो बेलामा पनि you just gather yourself, you do अब एकदम ब्रेकडाउन नै भयो भने त it is not something that we can control, and it's fine as well. That does happen sometimes. अब के अरे मलाई जस्तै इन्ट्रोडक्सन दिनुभएको थियो, उहाँले मलाई बेस्ट ओरेटर भनेर इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, but you don't know that in my law school I have cried twice in front of the podium. म रोको नै छु क्या एक्चुअली यसरी यो के अरे फेस आफ्नो एफो पेपरले यसरी छोपेर जाइमा. So it happens, you go blank, you get nervous, it's really fine. It's just a process of learning and getting better with time, right? So what are some of the phrases that you can use? Some of the phrases that you can use is apologies for the momentary lapse, Excellencies, if I may continue, or Excellencies, a moment to gather my thought. They're also human, they understand के त्यस्तो हुन्छ भनेर. उहाँहरु पनि यही फेजबाट त गुज्रेको हो. In a few years you guys will be judges, you guys will realize that okay हैन participants-हरुलाई यस्तो हुन्छ भन्दा I'm pretty sure you guys will not become like that Hitler of a person who does not even understand in a few years. So it's just a matter of understanding that the judge understands you. So त्यो आफ्नो दिमागमा राख्ने, and then you just say simple. I mean, these are something that you can note down or you can remember, हैन. तर अब यही याद आएन भने पनि any simple phrase that you can manage at that time, okay? Just if you may allow me a moment, or Excellencies allow me to rephrase, if I may rephrase my arguments. अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तिमी कहिलेकाहीँ बोल्छौ अनि के बोल्छौ बिचमा गएर अनि आफै कन्फ्युज हुन्छ नि कहिलेकाहीँ. So instead of just going and going, you could just stop and then you can say, Excellencies, allow me to rephrase, or if I may rephrase my argument, or Excellency, a moment to gather my thought, anything, and then you move on. And यस्तो ग्रेट रिकभरीहरुको पनि एकदमै ठुलो सिग्निफिकेन्स हुन्छ के. People actually, judges actually get really impressed if your recovery like त्यस्तो भइसकेर पनि if you recover, then it's marks पनि additional आउन सक्छ के. So about concluding your arguments मा अब prayer त भनिहालिन्छ हैन. Prayer usually last second स्पिकरले भन्ने हो, अनि प्रेयरमा चाहिँ त्यो लामो जुन प्रेयर आफूले मेमोरियलमा लेखेको हुन्छ त्यो भन्दा पनि भयो हैन, अथवा त्यो नभन्ने हो भने यो Excellencies, in light of the facts and authorities cited, we humbly submit the court, or we humbly pray to the court to
to adjust the claims in applicant's favor or respondent's favor, in prosecution's favor or defense favor, anything like what, depending on the format of the moot court competition. So if you don't have enough time, if your time is about to expire, second speaker ले जरे पनि यति भनेर प्रेयर एन्ड गर्दा हुन्छ. अनि प्रेयरको टाइममा ठ्याक्कै आफू याद हुने हैन, ठ्याक्कै कन्सियसली सुनेर बस्ने आफ्नो साथीलाई प्रेयरको टाइममा आफ्नो पार्टिजहरु, आफ्नो मेम्बर्सहरु सबैजना उठ्नु पर्ने हुन्छ है, आफ्नो आफ्नो रिस्पेक्टिभ पोजिसनमा. अफ काउन्सिल र सेकेन्ड काउन्सिल दुवैजना उभिनु पर्ने हुन्छ. अनि त्यसपछि फर्स्ट स्पिकरले अब एक्सेलेन्सिज विथ दिस आई कन्क्लुड माई आर्ग्युमेन्ट्स फर क्लेम 1 and claim 2, reiterating that respondents should be held liable for their acts. I now defer the floor to my co-agent. यस्तो भनेर एन्ड गरिदिँदा हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि लास्टमा अब म चाहिँ युजुअली मे प्लिज द कोर्ट लास्टमा भन्थेँ कि, किनभने सुरुमा गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, इट इज एन अनर, कति धेरै कुराहरू भइसकेको हुन्छ नि त अगाडि हैन, अझ त्यो आर्टिकल पनि साइट गर्यो भने, सो इट लुक्स अ लिटल टु मच. सो लास्टमा चाहिँ we humbly adjudge the court, we humbly pray to the court to adjudge in our favor. May it please the court. So may it please the court bhaneko चाहिँ may our arguments please the court bhaneko, okay? So that is what it means. So at the end सबै भनिसकेपछि चाहिँ may it please the court, it makes more sense नि त हैन. अगाडि पनि भन्न त हुन्छ, केही पनि हुँदैन हैन. इट्स जस्ट अगाडि चाहिँ एकदमै धेरै कुरा भइसकेको हुन्छ अनि इम्प्याक्टफुल अलि साउन्ड नगर्ला जस्तो लाग्थ्यो कि. So I used it at the end of my oration. It's up to you guys how you want to do it. So this is how you conclude your arguments. Just a few remaining now. Rebuttal र surrebuttal को कुरामा. Rebuttal र surrebuttal, it's very short. Rebuttal usually 2 to 3 minutes. Surrebuttal usually 1 to 2 minutes हुन्छ. त्यो भन्दा धेरै नराख्नु हैन. अनि as far as possible, if you're respondent, then applicant ले कति time allocate गरेको छ rebuttal को लागि भनेर हेर्नु है. किनभने फेरि अब surrebuttalमा रिबटलमा जे भनेको छ त्यसलाई मात्र रेस्पोन्ड गर्न मिल्छ के, पुरै आर्गुमेन्टको कुरा रेस्पोन्ड गर्न मिल्दैन. सो द सिक्वेन्स कस्तो हुन्छ भन्दा एप्लिकेन्टले प्लिड गर्छ, रेस्पोन्डेन्टले प्लिड गर्छ, एप्लिकेन्टले रिबटल दिन्छ रेस्पोन्डेन्टको प्लिडिङको बेसिसमा, त्यसपछि रेस्पोन्डेन्टले रिबटल दिन्छ एप्लिकेन्टको रिबटल्सको बेसिसमा. यु क्यानट स्पिक अन अदर म्याटर्स द्याट हेभ नट बिन टच्ड अपन अन रिबटल्स है. सो यस्तो बेलामा चाहिँ अब यदि एप्लिकेन्टले 1 minute फर रिबटल राखेको छ अनि रेस्पोन्डेन्टले चाहिँ 3 minute फर रिबटल राखेको छ भने अब के भयो, त्यो एलोकेटेड टाइममा अब एप्लिकेन्टले 1 मिनटमा कति नै बोल्छ होला र 3 मिनटमा त 2 मिनट त वेस्ट जाने भयो. सो बी very careful regarding allocation of time as well, because even a minute is also very important in competition, especially अनरीहरूमा जहाँ चाहिँ टाइम एकदमै कम हुन्छ. आई रिमेम्बर मेरो रिजनलमा मैले बोल्न पाउने भनेको 6 minutes थियो होला. 6 मिनटमा कसले के भ्याउँछ, म त ओ माई गॉड, इट वाज सच अ effort need to just finish it on time. So be very careful about these things. And focus on laws and technicalities. Just technical error case ha, legal error case ha, use point out gareko अथवा कहिलेकाहीँ के पनि हुन सक्छ भन्दा कुनै फ्याक्चुअल एररहरु पनि गरेको हुन सक्छ के. सो त्यस्तो कुराहरु पनि पोइन्ट आउट गर्न मिल्छ हैन. अनि अब यसमा चाहिँ कसरी ग्रीट गर्ने भन्दा, Madam President, Your Excellencies, 2 points on rebuttals, 3 points on rebuttal. आफूलाई introduce केही पनि गर्नु पर्दैन. Just Madam President, Your Excellencies, 2 points on rebuttal. Number 1, in responding to this, we would like to see this. Number 2, applicant said this, we would like to see this भन्ने. अनि त्यसपछि सकाइदिने. अनि सुरुमै तिमीले स्पेसिफाई गरिराख्नु पर्दैन who does rebuttals or rebuttal. So it's fine. त्यतिखेर at the moment who seems more confident हो उसले गएर भन्दा हुन्छ. अनि प्लस अर्को के पनि गर्न मिल्छ भन्दा रिबटल्सहरु रिबटल्सहरु आफूले पहिले क्वेशन आन्सर प्रिपेयर गर्छ नि, हो त्यस्तै गरी एक दुईवटा चीजहरु मेजर पोइन्टहरु प्रिपेयर गरेर राख्ने के. किनभने कहिलेकाहीँ त्यो मोमेन्टमा ब्ल्याङ्क पनि हुन सक्छ अथवा केही पनि नहुन सक्छ हैन. सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ जस्ट आफूले पहिले लेखेको कुरामा कुन चाहिँ ठ्याक्कै एप्लिकेन्ट रेस्पोन्डेन्टले के भन्यो कुन चाहिँ मिल्छ भनेर यसो हेर्ने. अनि यु जस्ट गो इन्टु द्याट है. सो यति नै हो है त rebuttal को. Now this was a small exercise. I don't know if we have time. Diksha, हाम्रो कति बजेसम्म हो सकेको हो? You still have time till 4:20. 4:20. So Okay. हाम्रो okay.
So कस्तो भन्दाखेरि this is just an exercise of how you would do it. अब यत्रो धेरै कुरा भइसक्यो ओपनिङ स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हो कि हामीले सो यसलाई कसरी समराइज गर्ने यो तलकोलाई कसरी समराइज गर्छौ भन्ने कुरा हो हामीले सुरुमा पनि इन्ट्रोडक्सनको त अलिकति गर्यौं मेबी 2 मिनेटमा if anybody can summarize and prepare an opening statement जसपमा तिमी एप्लिकेन्ट भयो केसको नाम यो हो र क्लेम यो हो भने एप्लिकेन्टको क्लेम अब यो 1 2 3 4 हो भने 1 र 2 लाई समराइज गरेर तिमीले एउटा ओपनिङ स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो or let's do this यो आफैले गर्दा हुन्छ हैन अहिले हामीसँग टाइम पनि धेरै छैन लेट्स मुभ अन टु दी अदर वन है त So this is general अब overall tips and tricks है त के गर्न मिल्छ भनेर be professional in what you wear how you conduct yourself definitely always formal wears अब के रे लेडीजहरुको हकमा तिमीहरुले formal dress पनि लगाउन मिल्छ that is fine हैन but a black coat is necessary अर्को maintain eye contact when you're speaking अनि यसरी आफुले स्क्रिप्ट पढेर मात्रै हुँदैन हैन if you're someone who likes to stick to your script then memorize the entire script yeah that is what you can do otherwise अब यदि memorize हुँदैन भने अब अलिकति understanding वेमा प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि त्यसपछि वर्क अन योर बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो गर्ने भन्दा अब केही बेसमा प्रब्लम मुड कोर्ट रुम छ होला हैन अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो पोडियममा उठेर यसरी समातेर आफू कसरी कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर रिहर्सल गर्ने के बी कम्फर्टेबल इन दैट पोजिसन अनि त्यसपछि अफ कोर्स पोलाइट स्पीच युज गर्ने लाइक यु सेड बिफोर यदि एप्लिकेन्टले अथवा आफ्नो अपोनेन्टले मिस्टेक गरेको छ भने पनि योर एक्सलेन्सी एप्लिकेन्ट मेड अ मिस्टेक भनेर भन्ने होइन हैन योर एक्सलेन्सी इज द डिस्टिंग्विश्ड एजेन्ट्स अफ एप्लिकेन्ट्स seem to have erred in this point we would like to invite your attention to paragraph this of the compromise which says this and not this भनेर त्यसरी एकदम पोलाइट भाषामा भन्ने अनि त्यसपछि अघिकै कुरा नो लाइक वन गन ये भनेर भन्ने हैन यु आर नट र्यापर्स एट लिस्ट नट इन द कोर्ट रुम बाहिर हुन सक्छ दैट्स अ भेरी गुड क्वालिटी टु हैव हैन बट नट इनसाइड सो अनदर वन इज repeat major points in different manner it means signpost as much as possible एकचोटि मैले म एउटा वर्कसपमा थिएँ के जहाँ चाहिँ अब त्यो बोलेको कुरामा तिमीले 100% दिँदाखेरि अर्को मान्छेले 30 to 40% मात्रै क्याप्चर गर्न सक्छ इभन व्हेन यु गिभ इट योर बेस्ट भनेर भनेको थियो के सो इभन व्हेन यु आर गिभिङ इट योर बेस्ट 30 to 40% मात्रै क्याप्चर गर्न सक्छ भनेपछि यु हेभ टु बी very repetitive in what you're saying हैन नत्र अर्को मान्छेले बुझ्दा पनि बुझ्दैन अहिले पनि मैले भनेको कति कुराहरू I'm pretty sure के रे everything did not अझ अनलाइन भएर त everything did not register how I wanted it to register हैन so त्यसको लागि you have the slides go through them again and yeah and also be ready for any question सुरुमै आफू रेडी कसरी हुने भन्दाखेरि एउटा क्वेशन आन्सर चार्ट बनाउने यो क्वेशन मेरो आर्गुमेन्ट यो छ यो आर्गुमेन्टमा यो क्वेशन आउन सक्छ यो क्वेशनको यो आन्सर हो भनेर शर्ट स्क्रिप्टेड खालकै टक्कसँगले आन्सर्सहरु प्रिपेयर गर्ने डेफिनेसन एलिमेन्ट जहिले पनि याद गर्ने ट्रिटीको डेफिनेसन कहाँ छ भनेर भन्यो भने I'll always remember it's in Vienna Convention on Law of Treaties article 21A I'll never forget it because I completely memorized it during my moot court years and so आफूले पनि word by word important definition important elements हरु हैन admissibility को elements हरु यो सबै जे कुराहरु आउँछ नि सबै याद गर्नुपर्छ है अर्को listen to your opponent's arguments very carefully of course it goes without saying and prepare multiple script of the same issue भने नि अघि section wise prepare गर्नु के issue 1 चारवटा issue छ भने त्यो चारैवटा इस्युको एउटा भन्दा पनि issue 1 को छुट्टै स्क्रिप्ट issue 2 को स्क्रिप्ट issue 3 को स्क्रिप्ट गर्नु त्यो भयो भने तिमीलाई जजले एकैचोटी issue 3 मा जम्प गर भने पनि you can do it because different sections मा prepare गरेको हुन्छ नि त rather than one long script so do that and also speak slowly speak confidently अनि आफू एकदमै प्र्याक्टिस गर्दाखेरि टाइमर राखेर प्र्याक्टिस गर्नु है किनभने आफ्नो टाइममा भइराको देख्यो भने चाहिँ you tend to go a little fast at the end so त्यसले पनि अब इमेज अलिकति खराब गर्न सक्छ नि त so always prepare your timer 21 minutes allocated छ भने एउटा 17 minutes 15 to 16 minutes को स्क्रिप्ट बनाउनु अनि अर्को चाहिँ अराउन्ड 20 minutes को स्क्रिप्ट बनाउनु किनभने हट बेन्च भयो भने एकदमै धेरै क्वेशन हुन्छ
तिमीलाई 17-16 मिनट्स नै एकदमै धेरै हुन्छ तर कोल्ड बेन्च भनेको चाहिँ क्वेसन नै आएन भने अनि तिमीले 15 मिनटको मात्रै स्क्रिप्ट बनायो भने अरू टाइम त खेर गयो सो यु स्विच टु द लङ्गर स्क्रिप्ट इफ इट इज अ कोल्ड बेन्च है कोल्ड बेन्च भएको बेलामा चाहिँ त्यही आफूले जहाँ जहाँ क्वेसन्सहरू प्रिएम्प्ट गरेको थियो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नाउ एक्सिलेन्सिज यु माइट हेभ अ क्वेसन इन दिस रिगार्ड यस्तो 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 सो टु द्याट वी रिस्पोन्ड वी से यस्तो 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 भनेर त्यसरी आफैले प्रिएम्प्ट गर्दै क्वेसन बनाउँदा पनि हुन्छ है सो या थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज दिस इज इट आई विल send the slides to the debating society so that you can go through the phrases. If you have any questions, it's open for discussion now. No question. Was I so clear that? Okay, I have one. Like you said, all of these things, like there are so many things to cover. Like we have to think about every phrasing, like quite intricately. So, like, तर फेरि memorial लेख्दामै time गइरहेको हुन्छ नि त most of the time. Like you're preparing up like written document like body importance दिन्छ. So, what do you think is the appropriate time before the competition? Like कति चाहिँ time period अगाडिदेखि चाहिँ oral readings मा work गर्न start गर्नुपर्छ when you start like forming the script and all. अनि लाइक अर्को पनि एडेड क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाउ मच चाहिँ डु यु थिङ्क इट लाइक मेमोरियल जस्तै नै हुन्छ अभियसली बिकज युआर आर्गिङ द सेम थिङ्स राइट बट लाइक कतिसम्मको लिवे चाहिँ लिन पाइन्छ जस्तो लाग्छ सो द्याट्स व्हाट आई वान्टेड टु आस्क Yeah, thank you for your question. So, Surukoma, if your memorials are all done, then it should not take you more than 3 to 4 days to prepare script and prepare question answers because तिमीले memorial prepare गर्दाखेरि नै धेरै कुराको alternative argument prepare गरिसकेका हुन्छौ धेरै कुराको definition हुन्छ तिमी धेरै हैन सबै कुराको definition हुन्छ तिमीसँग अनि तिमीले दुईटै साइडबाट prepare गरेको हुन्छौ नि त हैन सो applicant को क्वेसन्सहरूको लागि रेस्पोन्डेन्टबाट आन्सर लिएर आउने अनि त्यसरी प्रिएम्प्टिभ रूपमा प्रिपेयर गरेको हुनाले गर्दा जस्ट प्रिपेयरिङ अ स्क्रिप्ट शुड नट टेक मोर देन 3 to 4 days है अनि यसमा अर्को कुरामा के भन्छु भन्दा यो जुन लिगल र फर्मल ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्यौं नि हामीले आफूलाई त्यो डेकोरम कसरी मेन्टेन गर्ने हाउ डु यु स्पीक इन अ म्यानर द्याट इज फर्मल एन्ड अपिलिङ टु द कोर्ट हाउ डु यु युज लिगल ल्याङ्ग्वेज त्यसको मेन की भनेको प्र्याक्टिस आफ्नो ठाउँमा छँदैछ इट्स रिडिङ द मटेरियल्स सो जुन तिमीले डिरेक्ट आइसिजेको केस डकुमेन्टहरू पढ्छौ हैन डिरेक्ट आइसिआरसीको प्रेस रिलिजहरू पढ्छौ यस्तो फर्मल डकुमेन्टहरू पढिसकेपछि अथवा सेक्रेटरी जनरलको तिमीले स्पिच नै पढ्यौ भने पनि त्यहाँ धेरैवटा फ्रेजेसहरू हुन्छ धेरैवटा लाइक त्यो वर्ड्सहरू हुन्छ द्याट दे युज द्याट आर की टु डिफरेन्ट इस्युज के इन्टरनेसनल लको ह्युम्यानिटेरियन लको की इस्युज की फ्रेजेसहरू युज गरे हुन्छ क्या उहाँहरूले सो जति पढ्यो नि त्यति युआर फमिलियर इन युजिङ सच फ्रेजेस सो यो ओरल राउन्ड्सको प्रिपरेसन भनेको इट स्टार्ट्स द मोमेन्ट यु स्टार्ट योर रिसर्च सो समरीहरू द्याट इज त्यही भएर पनि आई युजली इन्करेज स्टुडेन्ट्स अब अलिक टाइम छ भने से अराउन्ड कम्पिटिसन आउनको लागि अराउन्ड 1 month वा त्योभन्दा धेरै छ भने चाहिँ डोन्ट स्टार्ट बाई रिडिङ समरी अफ केसेस के समरी अफ केसेस पनि भेट्छ हैन बट सुरुमा अब अलिकति आफ्नो इजको लागि गर्दा हुन्छ हैन तर पछि चाहिँ समरी अफ द केसेसमा रिलाइ गर्नुभन्दा पनि लुक एट द एक्चुअल टेक्स्ट अनि पहिलाको मेमोरियलहरू सो इट विल हेल्प यु अ लट है this was the first one the second one was regarding what was it the amount of time that it takes the second one चाहिँ त्यो अब as you said त्यो मेमोरियल जस्तै नै हुन्छ oral arguments like most of the things so कतिको चाहिँ डिफर गर्न पाइन्छ भनेर if you find new things and stuff yeah so it depends on the moot court competition के अब usually मेमोमा जे छ त्यसबाट डिभिएट हुन पाउँदैन मेमोमा भएको आर्गुमेन्ट्सहरू नै तिमीले भन्नुपर्छ भनिरहेको हुन्छ बट जेसपमा अलिकति धेरै लिवे छ हैन तिम्रो मेमोरियलमा नभएको कुरा पनि तिमीले आफ्नो ओरल प्लिडिङ्सहरुमा इन्कर्पोरेट गर्न मिल्छ अनरीमा त्यस्तो मिल्दैन भनेर भनेको छ फेरि हैन मेमोमा जे छ तिमीले ओरल प्लिडिङमा त्यहीमै लिमिट हुनुपर्छ भनेको छ बट अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीलाई कस्तो लाग्यो भन्दा हैन यो त मैले भन्नै पर्छ एडिशनल कुरा एड गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्यो भने इन्टायर चङ्क त एड गर्न मिलेन र एकदमै आफ्नो मेमोरियल भन्दा डिफरेन्ट डिरेक्सनमा जान मिलेन बट एक्जाम्पल्सहरू छ अथवा त्यस्तो केही छ अब फर एक्जाम्पल मैले प्लिड गरिराख्दाखेरि
ठ्याक्कै मेरै इस्युसँग रिलेट भएको सिक्युरिटी काउन्सिल रेजोल्युसन मेरो प्लिडिङको एक दिन अगाडि रिलिज भएको थियो के सो अब मैले त्यो डेफिनेटली एड गरिहाल्छु बिकज द्याट्स सो रेलेभेन्ट एट द मोमेन्ट त्यस्तो कुरालाई दे वन्ट रिली माइन्ड है अनि अर्को मोडिफिकेसन फ्रम मेमोरियल भनेको चाहिँ अभियसली रिगार्डिङ हाउ मच yeah obviously regarding how conversational your script is oral rounds ma ra oral script ma oral pleading ma ra memorial ma एउटै कुरा हुन्छ हैन तर तिम्रो भन्ने तरिका definitely different हुन्छ in giving you an example if I may direct your attention so these are some of the conversational phrases that you use in oral pleading whereas in memorial it's a lot more formal and एकदमै written format वाला नै हुन्छ rather than conversational format. Yeah, okay, that answers my question. Thank you. Welcome. Great, Prakriti. I really hope it helped. I can actually, just a second, actually. यही पनि मैले अट्याच गरिदिन मिल्छ होला है च्याटमै Can I? कुनै ब्राउजरको लिंक हो भने त मिल्छ होला उनी पठाइदिनु पर्ला म इमेलमै पठाइदिन्छु नि I guess. Okay, thank you so much everyone. I now defer the floor to my co-speaker who's Ojasvi. I think she has just joined. So may it please the Google Meet platform, not the court, but yeah. So try to use as much formal language as possible. Yeah, when you're talking with your friends as well. Bye bye. Thank you again. Thank you, Ms. Mamta Shivakoti. It was really an insightful session with you. I'm sure we all will be able to take so much from what you just delivered and the presentation that you just presented. Now moving on to our second speaker, who is Ms. Ojasvi Bhattrai. Ojasvi Bhattrai is a student of law and a BA LLB graduate from Nepal Law Campus through Vivan University. During her course of undergraduate years, she has participated as well as coached a number of teams for international and national moot court competitions. To name a few, she was able to secure the second best government council award in the international rounds of the International Criminal Court Moot Court competition held in the year 2019, where her team was also able to qualify for the semi-finals of the world rounds. To share her experience, I now pass the floor to Ms. Ojasvi. The floor is now yours. Thank you so much, Nandita ji. Thank you so much for having me, Diksha, Swastika. It's actually a very good pleasure to be back to KUSO किनभने मैले चाहिँ यो भन्दा अगाडि KUSO को एउटा टिमलाई कोच पनि गरेको थिएँ. I don't know if those guys are there or not. They participated in Madhav Menon Moot Court competition अनि they performed really well. I think they went till the semi-final quarters बाट semi सम्म पुग्नु भएको थियो उहाँहरु हैन अनि it's अनि plus यो कुरा चाहिँ additional information धेरैलाई थाहा छैन. I studied in KUSO for 3 months okay? So I have a very good attachment with this university itself, with the teacher. पछि health reasons I had to quit, but yeah, it's actually a very it's a pleasure to get back to this institution किनभने I find a lot of my juniors from school, high school studying here अनि त्यही हो. अब I think your last speaker को burden चाहिँ I'm usually invited as a last speaker के sessions हरुमा अनि यो burden चाहिँ अगाडिको speakers हरु एकदमै brilliant हुँदाखेरि you're like at lost of what should you say or कसरी चाहिँ attention grab गरिराख्ने audience को भनेर and still we have to make this attempt because organizers participants हरु पनि एकदमै धेरै tired हुनुहुन्छ. So let's make the session more interactive. हुन त यत्रो लामो session भएको छ, but I always prefer if people would show their faces so that I can like talk to them properly. I understand limitations हुन्छ सबैजनाको घरमा सिचुएसन हुँदैन कहिले सुतेर पनि सुनिरा हुन्छ हैन कुराहरु. So if you guys are if it's possible it's all right किनभने म पनि एकदम चिल पारामा आज छुट्टीको दिन घरमै बसेर सेसन लिइराछु. It's a very person to person session from one senior to a junior, from one colleague to another हैन. So जसले भिडियो खोल्न possible छ उहाँहरुले चाहिँ भिडियो खोल्दिनु होला है.
Thank you so much. I'm very grateful for the people that like voluntarily open this video. It takes a lot of courage पनि आजकल यो कोभिड र के भन्छ डिजिटल इन्भाइरोमेन्टको कन्टेक्स्टमा. So मेरो teaching style या orientation लिने style चाहिँ nowadays I've like really stopped using slides हैन. किनभने मलाई यो मिटमा ठ्याक्कै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि आफ्नो अनुहार पनि देखिँदैन, कोसँग बोलिराखेको छु भने पनि देखिँदैन हैन. So I'll go very slow, but I'm not going to be using a slide. So listen, किनभने it's when you talk about or teach people strategies of how to do moods, it's all going to be about experiences and stories and how you had to learn it the hard way. कसरी ठुलो गल्ती गरियो अनि त्यसपछि चाहिँ ए मैले यो अर्को मुडमा चाहिँ यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जुन एक्सपिरियन्स हुन्छ के. अनि so it's all going to be about stories and what to do and what not to do. त्यही भएर I hope it's okay if you guys don't see a slide and see my face speaking. Also, I have this tendency of speaking a little fast. त्यही भएर कसैलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो भयो या मेरो स्पिडसँग अलिकति प्रब्लम भयो भने just write me a message there and I'll slow down. This also comes from a very interesting experience. के हामी ICC को सेमाइजमा पुगेका थियौँ international roundsमा. अनि हाम्रो बेन्चमा चाहिँ we had like 3 people, all of them really old. बिचको जज चाहिँ स्पेशल कोर्ट अफ सियरा लियोनको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो के सेमाइजमा. they invite very huge dignitaries हैन. अनि he was like 82-83 years को मान्छे. So he had this problem of writing down everything I spoke in the pleading rounds रहेछ. अनि as soon as our rounds was over, अनि म बाहिर निस्केँ के. अनि बाहिर निस्केपछि उहाँ निस्किन लाउनु भएको रहेछ, उड्न लाउनु भएको रहेछ. अनि उहाँले चाहिँ मलाई एकदम अप्रिसिएट गर्नुभयो. अनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि you kind of lost by a very few margin semisma because you were a little too fast when you're pleading भनेर भन्नुभयो के. So this is something I learned in my very last mood हैन. हुन त मलाई धेरैजनाले बिस्तारै बोल भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि I've like reduced my speed by a very significant amount. But mooting भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने as you keep on doing it and you keep on learning from your mistakes के. अनि मेरो लाइफमा त यो whatever moods I have done all of them have made some very blunder mistakes and it's become a learning experience. And so before I came to this place, I was thinking, my mooting experience would have been easier. And I just jotted down a couple of things. And that's what I'm going to share with you guys as And interestingly, yesterday, मेरो alma mater, like law campus ko pani mood court committee ko orientation थियो. It was for basic beginners, first year students. So it was really fun talking about mooting, and I've like always loved mooting. Mooting is very close to my heart. So yeah, thank you for this platform once again. Let's, without further delay, हामी subject matter ma जाऊँ न. All right. So मलाई चाहिँ topicsहरु चाहिँ allocate गरिदिनु भएको छ. I guess you guys are also well aware of these topics. So the topic अनुसार चाहिँ we'll be talking about it. And if you guys think it's important to note it down, you can also do it. First मा चाहिँ मेरो prioritizing information भनेर आएको रहेछ के हैन. So I'll be talking about how do you prioritize information. Now mooting ma information could mean a lot of things. Information could be how to organize timro reference materials, how to keep it at hand, or it could also be how to organize your facts, or it could also be how to organize your arguments and many other things. Okay, so I think we're not going to be talking about memorials much. We're going to be talking more towards oral pleadings, if I'm right. Diksha, Nandita? Yeah. So when you're pleading, one of the important strategies, I think you guys also have a very robust debate culture. And in debate culture, class 11-12 मैले PD start गर्दाखेरि, it was back in 2014. 14 I did a lot of parliamentary debates. त्यतिखेर चाहिँ एकदम धेरै starting phase मा थियो कि infant phase मा थियो PD नेपालमा हैन. यो PD गर्ने culture. Swastika was also there. Swastika came 3-4 years after I started debating. अनि उनीहरु आउँदा it was already developed. हामीले गर्दाखेरि चाहिँ we didn't know much about the content, but structure ma say one of the important things that was always highlighted was flag posting.
डिबेटिङमा साइन पोस्टिङ पनि भन्ने कल्चर हुन्छ सो त्यो फ्ल्याग पोस्टिङ र साइन पोस्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो त्यो डकुमेन्टको म्याप हुन्छ नि टेबल अफ कन्टेन्ट्स क्रिएट गर्छौँ नि हामी कुनै पनि डकुमेन्टमा सो द्याट इट बिकम्स इजी फर अ पर्सन टु नेभिगेट होइन त्यसै गरी वेन युआर स्पिकिङ फ्ल्याग पोस्टिङ डज द जब अफ टेबल अफ कन्टेन्ट्स वाइल प्लिडिङ क्या सो one of the most important thing is flag posting होइन so information prioritize गर्दाखेरि यो flag posting चाहिँ becomes very very important you need to tell the judge कि तिमी कहाँ छौ तिमी केबाट स्टार्ट गर्दैछौ तिमीले के बोलिरहेछौ र तिमी चाहिँ फेरि कहाँ जाँदैछौ है सो त्यो डकुमेन्टको म्याप चाहिँ has to be very clear होइन अब this becomes very 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 basic preliminary things about prioritizing information secondary कुरा चाहिँ it really depends on you on the type of moot you're doing है so अब mootingको पनि variationsहरू हुन्छ थाहा छ है सबैजनालाई एउटा इन्टरनेसनल क्रिमिनल लको मुटिङ हुन्छ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पब्लिक इन्टरनेसनल लको मुटिङ हुन्छ त्यसपछि यु हेभ आर्बिट्रेसन बिजनेस लको मुटिङ अनि डोमेस्टिक लको मुटिङहरू पनि हुन्छ इफ यु पार्टिसिपेट इन नेसनल मुटिङ कम्पिटिसन्सहरू सो यो इन्फर्मेसन्सहरू कुन चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ द मुट यु पर्टिकुलरली डुइङ होइन अब फर एन इक्जाम्पल तिमीहरूले इन्टरनेसनल क्रिमिनल लमा मुट गर्दैछौ रोम स्ट्याट्युटमा प्लिड गर्दैछौ भने प्री ट्रायल चेम्बरको स्टेजसम्म चाहिँ कन्फर्मेसन अफ चार्जेसको हियरिङ हुन्छ कि वेयर त्यो चार्जमै डिस्कस भइरहेको हुन्छ कि चार्ज लगाउने कि नलगाउने होइन त्यसमा चाहिँ रोम स्ट्याट्युट र एलिमेन्ट्स अफ क्राइम भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हुन्छ सो वेन एभर यो प्लिडिङ यो रोम स्ट्याट्युटको प्रोभिजन र एलिमेन्ट्स अफ क्राइमको प्रोभिजन चाहिँ यु हेभ टु आई थिङ्क इट्स बेस्ट इफ यु स्पिक इट आउट है सो त्यसलाई चाहिँ यु हेभ टु किप इट अन यर प्रायोरिटी यु निड टु learn those statements by heart and you also need to have that document with you at your side if somebody asks you to read it out मैले देखेको चाहिँ mostly European pleadersहरू American speakersहरू they literally read the entire clausesहरू के whereas it is very less common for Nepalको South Asian pleadersहरू to do so होइन सो आफूलाई फ्लेक्सिबल भएसम्म आफ्नो टाइम भएसम्म आफ्नो इन्फर्मेसन्सहरू अर्गनाइज गरेसम्म बिकज एट द एन्ड अफ द डे दे आर ओन्ली गोइङ टु बी लुकिङ एट द ल नि त ल हामी त ल स्टुडेन्ट्स हो होइन सो जतिवटा अथोरिटिज भए पनि लिगल प्रोभिजन्सलाई मजाले स्टेट गरेर त्यसलाई राम्रोसँग एनालिसिस गर्न सक्यो भने इट्स गोइङ टु हेल्प यु है सेकेन्ड भनेको एलिमेन्ट्स अफ क्राइम भन्ने हुन्छ आई अलरेडी टक्ड अबाउट एलिमेन्ट्स अफ क्राइम होइन अनि थर्ड भनेको चाहिँ चेम्बर स्पेसिफिक रुल्स अफ प्रोसिडियर भन्ने हुन्छ के आई थिङ्क ममता दिस इज लिभिङ ओके सी लेफ्ट सो फाइनली चेम्बर स्पेसिफिक रुल्स अफ प्रोसिडियर अब यो चाहिँ आइसिजेमा पनि लागू हुन्छ है रुल्स अफ प्रोसिडियर्सहरू हुन्छ कि हरेक कोर्टको होइन अनि त्यो जुन इन्स्टिट्युसनको बारेमा हामी जुन इन्स्टिट्युसनमा हामी प्लिड गर्दैछौँ नि त्यो इन्स्टिट्युसनमा रुल्सहरू के छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि त्यो धेरैजनाले चाहिँ हामी पढ्दैनौँ के अनि मोस्टली जजेसहरूलाई चाहिँ त्यो रुल्स अफ प्रोसिडियरको क्वेसन्सहरू सोधिदिनुहुन्छ क्या जजेसहरूले अनि यो प्री ट्रायल फेज हो कि ट्रायल फेज हो त ट्रायल फेजमा के हुन्छ इम्पोर्टेन्ट ट्रायल फेजको बर्डन्सहरू के हो भन्ने कुराहरू सोधिदिनुहुन्छ के सो सकेसम्म चाहिँ त्यो बर्डन्सहरू पनि आइडेन्टिफाई गरेर रुल्स अफ प्रोसिडियरमा कुन स्टेजमा छौँ प्लिडिङको भन्ने कुरालाई चाहिँ स्पेसली इन्टरनेसनल क्रिमिनल लको मुडमा अथवा आइसिजेको मुडमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो है सो आर्बिट्रेसन ट्राइब्युनल आर्बिट्रेसन गर्दाखेरि पनि जुन आर्बिट्रेसन ट्राइब्युनलमा हामी प्रेजेन्ट गर्दैछौँ नि त्यसको रुल्स अफ प्रोसिडियर्सहरू पनि राम्रोसँग पढ्यो भने त्यो सबैलाई फाइदा हुन्छ Now, second thing, right? Now, this is a very common mistake that every rookie mooter makes, and I did too, and I learned it the very hard way. So, हामीले चाहिँ we've worked 3 or 5 months for a moot, होइन कति मेहनत गरे हुन्छ नि त 3-4 महिना पढे हुन्छ इन्फर्मेसन ओभरलोड हुन्छ अनि by the time you're done with your memorials, you kind of feel proud of what you've done, होइन and you should be किनभने you've put your soul, you've put your heart into what you've worked. So what we have this tendency to do is हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै मेमोरियलको आर्ग्युमेन्ट्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ सबै प्लिड गर्नुपर्छ है भन्ने माइन्डसेटमा वी गो होइन एन्ड वाट ह्यापन्स इज
टाइम पुग्दैन, इट गोज हेवायर हैन। सो मेमोरियलमा भएको सबै कुरा प्लिड गर्छु भनेर कहिले पनि एक्सपेक्टेसन्स पनि नराख्नु र त्यो कहिले गर्दा पनि नगर्नु। सो मेमोरियल्समा त हामी कति धेरै ऱ्यान्डम वियर्ड क्रिएटिभ आर्ग्युमेन्ट्सहरू जसको साइटेसनै छैन त्यो पनि हालिदिन्छौँ नि त, किनभने राइटिङमा वी हेभ दिस कपेसिटी टु किप अन रिड्युसिङ एडिटिङ होइन, अनि इन्ट्रेस्टिङ छ लेखिदेऊ न भन्ने हुन्छ होइन। तर प्लिडिङ गर्दा select your best argument that you're very confident with, 3-4 arguments choose गर्ने, and you deal with those arguments in detail, okay? So त्यो arguments को सबै flaws र loopholes र weaknesses को बारेमा you have to be aware and you have to be able to deal with those things. Do not go into unnecessary things that are not going to add additional value to your case. है, सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट के त्यो मेमोरियलमा भएको सबै आर्ग्युमेन्ट्समा प्लिड गर्छु भनेर मुटिङमा गयो भने द्याट्स गोइङ टु बी भेरी के अरे hazardous for every one of you, right? So this is something I learned एकदमै hard way, किनभने I remember मेरो first mooting I did it in my second year, ICC Henri Duna moot court हुन्छ नि international criminal law मा. So I had worked very hard, first mooting थियो एकदम excited भएर सबै भन्छु भनेर I could only deal with first count of my crime against humanity. के crime against humanity मा 5वटा count थियो, मैले first मात्र deal गरेर निस्किनु पर्यो के. So त्यस्तो चाहिँ नहोस् हैन. Despite the fact that I had read a lot of, like I had done few practice pleading practice pleading rounds है. त्यही भएर don't put every information that you have on your memorial. Third कुरा भनेको चाहिँ यो मेमोरियल मुटिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओहो यो मान्छेले गाइड गर्दै यसले भनिदिइसकेपछि यो राइट होला भन्ने जुन अजम्पसन हुन्छ कि, तर nobody knows your case, nobody knows your comfort better than you do हैन. You have to understand that and you have to have that sense of self awareness कि I have worked very hard in this thing र यो मेरो केसलाई अरु कसैले मजाले बुझ्दैन. त्यही भएर for me the best strategy is pleading rounds को लागि चाहिँ I write everything down, okay, and I do it with my hand and I do it from my head. I don't look at my memorial while I'm writing my pleading note, हैन, because I've read my memorial, I've read my case, I've prepared for my case नि त. So I write down almost every arguments, okay, and त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ you have this idea about what works for you. यो plead गर्दाखेरि चाहिँ it's going to work for me है, अनि यो plead गर्दाखेरि चाहिँ it's not going to work for me भन्ने त्यो आफैले लेखिसकेपछि चाहिँ आइडेन्टिफाई हुन्छ के. And one of the most common mistakes यो नलेख्नु भनेको चाहिँ I feel is like a very common mistake. हामी usually when we come to study law or third, fourth year, we're already comfortable speaking with a mass. We're already comfortable speaking, होइन. So हामी के सोच्छौँ भने points लेख्यो भने त I can already speak properly भनेर we're kind of confident, okay, and that is a sense of overconfidence once again. I suffered from this for a very long time, 3 years I suffered from this, and then I had to change in my fourth and final year, right? The full sentences ma jabasama we don't write our pleading note in our own words ni tabasama we want to be able to figure out what works for us and what does not work for us, okay. आफ्नो वर्ड्समा डोन्ट लुक एट द मेमोरियल. मेमोरियल लेखेर टाइप गर्न थाल्यो भने प्लिडिङ नोट वी विल कपी पेस्ट इट के, वी विल फाइन्ड अ सर्टकट के, बिकज वी त्यो मेमोरियलको पनि आफ्नै वर्ड्स हो, हामी त्यो गर्छौँ क्या, त्यो गर्दैनौँ भन्दै पनि गर्छौँ. अनि द्याट्स वाट आई अलवेज आस्क माई जुनियर्स टु डु के, डोन्ट लुक एट द मेमोरियल, राइट योर प्लिडिङ नोट अन योर ओन. अनि आई थिङ्क इट रियली हेल्प्स, किनभने डिस्पाइट द फ्याक्ट द्याट आई राइट डाउन माई एन्टायर प्लिडिङ नोट, I rewrite it, होइन. I have never used a pleading note while I have been pleading, okay. So त्यो लेखिसकेपछि अलरेडी दिमागमा फ्रेमवर्क पनि बस्छ, डकुमेन्ट म्याप पनि बस्छ, अनि यु अलरेडी नो वाट यर स्ट्रङ्गेस्ट आर्ग्युमेन्ट्स आर के. सो त्यो गरिसकेपछि चाहिँ प्लिडिङ नोट हेर्ने आवश्यकता पर्दैन. तर यदि हामी पोइन्ट्समा लेख्छौँ भने चाहिँ वी हेभ टु कन्टिन्युसली रिफर टु आवर प्लिडिङ नोट अनि त्यो डकुमेन्ट म्याप द्याट विभ क्रिएटेड इन आवर notes haru haina. So please try this. I know it works, but yeah, त्यसको लागि चाहिँ त्यो अलिकति कन्फिडेन्स चाहिँ डाउन हुनु पर्यो है. नाउ फोर्थ कुरा चाहिँ एन्टिसिपेट क्वेसन्स भन्छु के. मुटिङमा चाहिँ
You should never ever be scared of questions. खासमा you should actually be scared of a very cold bench. Okay, समस्या चाहिँ कोल्ड बेन्च भयो भने चाहिँ अटेन्सन ग्राब गर्न र मार्क्स गेन गर्न गाह्रो हुन्छ हैन. सो कोल्ड बेन्चको पनि अटेन्सन ग्राब गर्नको लागि चाहिँ से थिङ्स द्याट आर कन्ट्रोभर्सियल है. जस्तै कन्सिड क्या आर्ग्युमेन्ट्समा देयर आर सर्टेन पोइन्ट्स द्याट यु क्यान नट डिसएग्री टु हैन. कन्सिड गरिदेऊ. यु से इट इज ट्रु द्याट यस्तो यस्तो सिचुएसन्समा ग्रेभ ह्युमन राइट्स भायोलेसन्स हुन्छ भनेर भनिदेऊ. त्यसपछि यु स्टार्ट एक्सक्लुड के. यसलाई चाहिँ म रिभर्स प्लिडिङ भन्छु के हैन. सो यु कन्सिड अन द जेनरल ल बट देन यु आर्ग्यु अन द स्पेसिफिसिटी है. यु से कि यस्तो यस्तो सर्कमस्टान्सेस माइट लिड टु अ ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट हैन. यस्तो यस्तो एक्सन्स माइट लिड टु अ ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट एन्ड it might lead to a claim for compensation or damages. तर compensation and damages has a very higher threshold र यो thresholdsहरु चाहिँ meet गर्नु पर्थ्यो भनेर भन्ने के. So that strategy works because it's very much के भन्छ counteracting your opponentsहरुको arguments किनभने उनीहरु त generalमा गरेर रिबटल गरिरा हुन्छ नि त. So always go into the specifics of the arguments के. So यसलाई चाहिँ म reverse pleading भन्छु. You concede things that you cannot like disagree to हैन. अनि pleading गर्दाखेरि पनि start conceding के. But then you start to use exceptions and you talk about how your case qualifies for those exceptions है. त्यसपछि आर्ग्युमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ एकदमै कनेक्टेड लिंक गरेर युज गर्ने ल. जस्तै एक्जाम्पलको लागि let's say are you guys aware of international criminal law? कतिको थाहा छ? हाम्रो मोस्ट स्टुडेन्ट्स अहिले पार्टिसिपेन्ट्स चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरहरु भएकोले उनीहरुलाई चाहिँ धेरै आइडिया छैन होला इन्टरनेशनल क्रिमिनल लको बारेमा. What are your subjects? के पढेको छौ? I could use an example that you could like really benefit from okay? Jurisprudence, constitutional law, contract, what else? के हुन्छ फर्स्ट इयरमा? प्रकृति? Do you remember the rest of the subjects? Okay, contracts हुन्छ हैन. So contractsमा तिमीहरुको के छ भन्दाखेरि let's say quantum meruitको concept थाहा छ? Okay, so contractमा चाहिँ मानौ एउटा के भन्छ मोट प्रब्लम छ हैन. एउटामा त्यसमा चाहिँ ब्रीच अफ कन्ट्र्याक्ट छ अनि कन्ट्र्याक्चुअल ड्यामेजेसको कुरा छ हैन. अनि त्यसपछि चाहिँ एन्टिसिपेटरी ड्यामेजेस पनि मागेको छ अरे हैन. एन्टिसिपेटरी ड्यामेजेस भनेको लाइक बुझ्छौ होला नि. जस्तै यदि यो कन्ट्र्याक्ट गरेको भए चाहिँ मैले यति प्रफिट्सहरु पाउँथे, लस अफ प्रफिट्सहरुको कुराहरु छ भने हैन. सो त्यसमा चाहिँ you need to find those arguments that link with one another okay? So that it goes in a flow हैन. So when you're talking about breach of contract अनि त्यसपछि when you're talking about compensation, breach of contract हुन बित्तिकै immediately anticipatory damages मा नजाऊ okay? Even if your mood problem is framing the questions in that way, go to something that directly relates with breach of contract. The damages हुन्छ नि contract को breach को direct actionable र direct damages हुन्छ नि, go to those क्या. So that it becomes very easy for you to go from one place to another हैन. So argumentsहरु कहिलेकाहीँ चाहिँ इश्यूजहरु तल माथि पढाइदिन्छ के. So try and find those two issues that connect with one another हैन. अनि त्यो इश्यूजबाट चाहिँ you start pleading के. त्यस्तो भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ. Are you guys with me? Are you getting what I'm trying to say? I see Diksha nodding her head, but then she's done a lot of moods, so it makes sense to her, but I don't know if it is making sense to people that have not done a lot of mood. Come on, anybody speak up. Okay. Now fourth thing, eh? Always अघि मैले रोम स्ट्याट्युट साइट गर भने हैन. If you're doing an international criminal law moot, always cite your law first है. Law has to come in the forefront of your argument whenever you're doing any pleading.
कोर्टमै पनि होस् कानुन चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कुन कानुन हो भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो के इफ यु लुक इन्टु मुड कोर्टको टेक्निक्सहरू मुड कोर्टको यो ओरिएन्टेसन्सहरू पनि हेर्ने हो भने के भन्छन् भन्दाखेरि नर्मली कोर्ट्सहरूमा केसेसहरूमा आई डोन्ट नो इफ यु डन जुरिस्प्रुडेन्समा रियलिजममा पुग्यो कि पुगेनौ होइन द्याट इज दिस जुरिस्ट कल जेरोमी फ्र्याङ्क होइन ही टक्स अबाउट फ्याक्ट स्केप्टिसिजम अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि युजली ट्रायल कोर्ट्सहरूमा चाहिँ लको इस्युज हुँदैन युजली फ्याक्टको इस्युजहरू हुन्छ र त्यसको इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ देयर इज अ लट अफ रोल द्याट द जज हेज टु प्ले भन्ने कुराहरू हुन्छ सो नर्मली कोर्ट्समा नर्मल प्र्याक्टिसमा पनि फ्याक्ट्स आर भेरी मच प्रायोरिटाइज है सो फ्याक्ट्समा बढी हामी ल मुभिजहरू हेर्दाखेरि पनि इट्स अल अबाउट फ्याक्ट्स फाइन्डिङ एन्ड हाउ टु like use how to interpret facts or how to create facts भन्ने हुन्छ नि but mooting is very different from those okay mooting is about law तिमीले कुनै पनि moot problemsहरु हेर्यौ भने I'm very sorry excuse me so तिमीले कुनै पनि moot problemsहरु हेर्यौ भने it's not going to be something very basic okay it's going to be about something that has never been argued before that tribunal okay जहिले पनि नयाँ नयाँ इश्युजहरुमा चाहिँ moot problemsहरु क्रिएट गरिन्छ के हैन जसमा चाहिँ फ्याक्ट अफ पोइन्ट अफ ल चाहिँ क्लियर हुँदैन है सो मुटिङमा प्रायोरिटी भनेकै ल हो हैन सो ललाई चाहिँ कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने भन्ने बेसिक्स हुन्छ मुटिङमा सो मुटमा fact becomes very less important र lawको interpretation lawको analysis becomes more important so while facts are also very important mootingमा lawलाई कसरी interpretation गर्ने त्यो कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो सो कीप योर ल अलवेज अन द फोरफ्रन्ट हैन सो के हुन्छ भन्दाखेरि मुटिङमा नयाँ लको बारेमा कुरा गरिरा हुन्छ या अलरेडी भएको ल जसको इम्प्लिकेसन्सहरु रियालिटीमा भएको छैन भन्ने कुराहरुमा नयाँ नयाँ इश्युजहरुमा हुन्छ हैन सो त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने टेक्निक्सहरु चाहिँ के हुन्छ या त्यसको एक्जाम्प्लिफाई गर्ने टेक्निक्सहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ हामी केस लसको प्र्याक्टिसबाट चाहिँ हामी इम्प्लाइ गर्छौं हैन सो law has to always come first second has to come precedents हैन अनि थर्डमा गएर बल्ल आर्टिकल्स र टेबल अफ अथोरिटीज है सोर्सेस अफ ल को प्रायोरिटी हेर्छौ भने पनि के हामीले पढ्छौं नि सोर्सेस अफ ल अनि हायरार्की हुन्छ नि डिफरेन्ट इन्स्टिट्युसनमा सोर्सेस अफ ल को स्ट्याट्युटरी ल अलवेज कम्स अन द फर्स्ट हायरार्की हैन ट्रिटी लजहरु इफ यु आर आर्ग्युइङ अन द बेसिस अफ ट्रिटी त्यसपछि कम्स प्रेसिडेन्ट्सहरु सो प्रेसिडेन्ट्समा चाहिँ डिस्टिङ्ग्विश गर्न सिकाइएको हुन्छ डिफरेन्शिएट गर्न सिकाइएको हुन्छ र रिलेट पनि गर्न सिकाइएको हुन्छ सो द्याट बिकम्स सेकेन्डरीली इम्पोर्टेन्ट अब हामीले मोस्टली हाम्रो रिसर्चेस त हामी आर्टिकल्सहरुबाट गर्छौं हैन तर साइट गर्दाखेरि चाहिँ आर्टिकल्स हैज टु कम अन द भेरी बटम अफ द ब्याटल के सो अब कुनै अप्सनै छैन यसको इन्टरप्रिटेसनमा केस ल पनि छैन भने चाहिँ सकेसम्म जजेसहरुको वर्क्सहरु Public international law ma there are a lot of judges that were once authors international law ko jurists that became judges so uniharuko work haru international criminal law ma pani we find those people ani international arbitration tribunal ma pani paउँछौं र पाइन्छौं हामीले पायौं भने चाहिँ हामी जज भनेरै नाम रिफर गर्दिने के उसको त्यसपछि उसको अलिकति अथोरिटी बेटर हुन्छ हैन त्यसपछि बल्ल यु गो टु अ भेरी रिनाउन्ड अथर जसको बुक्सहरु चाहिँ साइट गर्न सकिन्छ सो द्याट्स हाउ यु प्रायोरिटाइज योर इन्फर्मेसन when you're prioritize your sources of law है pleading गर्दाखेरि now this is something that is said very often but it's very much ignored okay read your facts है gazillion times पढे पनि पढ्नु as long as you don't know your facts well mooting को अर्थ छैन है एकदम फार फेच्ड फ्याक्ट्सलाई पनि चलाउन सकिन्छ के एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हैन इट वाज अ भेरी फार फेच्ड रिस्क दैट वी टुक एन्ड इट वर्कड फर अस है जेसपको नेशनल राउन्ड्समा चाहिँ इन्डिजिनियस पपुलेसनको बारेमा इन्डिजिनियस पपुलेसनसँग रिलेटेड राइट्सको कुराहरू थियो हैन अनि इन्डिजिनियस भनेको चाहिँ त्यो लोकल एरियाको लोकल हो नि त त्यही एरियामा बस्ने अबोरिजिनल पिपलहरु हो नि त सो व्हाट वी डिड वाज वी सेड कि लोकल भएर पुग्दैन माइनोरिटी हुनुपर्छ इन्डिजिनियस पिपलको राइट्स वर्कआउट गर्नको लागि हैन नाउ दिस इज अ भेरी फार फेच्ड क्लेम है तर इट वर्कड फर अस बिकज जजेसहरु मोस्टली इन्टरनेशनल लको स्पेशलिस्ट हुन्छन् इन्डिजिनियस राइट्सको स्पेशलिस्ट हुँदैनन्
होइन. सो नो यर जज वेल अनि नो यर फ्याक्ट्स वेल के. सो त्यो फ्याक्टलाई एकदम ऱ्यान्डम माथिको हाइपोथेटिकल यो स्टेट यस्तो यसको पपुलेसन यस्तो भन्ने कुराबाट पनि हामीले त्यसलाई चलाउन सक्यौँ के होइन. अनि प्लिडिङ गर्दाखेरि मोस्टली the judges will ask you questions. They are not well versed in the facts होइन. अनि when you say होइन फ्याक्टमा त यो कुरा लेखेको छ भनेर अनि कहाँ लेखेछ भनेर सोध्छ के है. अब समस्या चाहिँ हामीलाई दिमागमा याद हुँदैन, खोज्नुपर्छ. इट विल टेक अ लट अफ टाइम. सो फ्याक्ट्स भन्ने चिज चाहिँ मुखाग्र यो ठाउँमा यो प्याराग्राफमा यो चिज लेखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा बस्नु पर्यो होइन. त्यो यत्तिकै बस्दैन, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, फ्याक्ट्स पढ्नुपर्छ. सो what I suggest for everyone that is writing a memorial is every day before you start working or before you start researching your memorial, read your facts again. अब कुनै कुनै चाहिँ 80-90 पेजेसको फ्याक्ट्स भइदिन्छ होइन. अब त्यो त फेरि पढ्न पोसिबल छैन नि त. सो आज यो विषयमा म रिसर्च गर्दैछु भने त्योसँग रिलेटेड फ्याक्टको पोर्सन चाहिँ पढ्ने क्या. त्यो फ्याक्ट जति पढ्यो त्यति स्ट्रङ्गर मुटर यु क्यान बिकम. हाम्रोमा कथा के छ भने ल क्याम्पसमा कुनै टिमले बेटर प्रिपेयर गरेको छ भन्ने चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ अरे भन्दाखेरि उसको फ्याक्ट सिट हेरेर थाहा हुन्छ अरे कि. यदि उसको फ्याक्ट सिट एकदम टोर्न आउट छ, थुत्रो भइसकेको छ भने चाहिँ दिस अनि कोरेको छ अरे क्या फ्याक्ट सिटमा. देयर इज दिस मिथ क्या, बुक्सहरूमा कोर्नु हुँदैन, बुक्सहरूमा छुनु हुँदैन भनेर. आई से इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट के. आइ एम सरी फर द वर्ड. तर एज बुकहरूमा you have to write on the margins, you have to underline, you have to highlight. जसको जुन बुक मोस्टली रफ हुन्छ नि, that book is something that has been well read के. and that's the essence of finding a book and keeping it for yourself के. त्यही भएर बुकमा फ्याक्ट सिटमा मार्जिन्समा लेख्नु मजाले आफ्नै भाषामा फुल सेन्टेन्सेसमा लेख्नु. इट्स गोइङ टु हेल्प यु अ लट. अनि अर्को स्ट्राटेजी द्याट हेल्प्स इज वाट वी युज टु डु इज हामी एउटा इन्डेक्स बनाउँथ्यौँ अनि हरेक प्याराग्राफमा के इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भनेर त्यो एउटा सेन्टेन्समा वी युज टु राइट के. त्यो इन्डेक्स बनाइसकेपछि द्याट वुड बी भेरी ह्यान्डी कि यो फ्याक्ट हामीले सुन्दै नसुनेको फ्याक्टको बारेमा जजले भन्नुभयो भने ए यो ठाउँमा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इन्डेक्समा हेरेपछि पनि थाहा हुन्छ नि त. त्यो इन्डेक्सिङ अल्सो हेल्प्स है. सो प्लिज स्क्रिबल अन यर फ्याक्ट सिट. त्यहाँ लिएर जाने बेलामा टेक अ क्लिन वान. त्यो थोत्रो लानु पर्दैन होइन. तर तिमीहरूको युजको लागि पर्सनली चाहिँ यु अलवेज किप अन गोइङ ब्याक टु यर फ्याक्ट सिट. अनि मुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ युआर अलरेडी स्पेन्डिङ अ लट अफ टाइम. प्लिज स्पेन्ड अ लिटल बिट मोर मनी. अनि फ्याक्ट सिट चाहिँ प्लिज प्रिन्ट इट आउट के. So we are not this completely computer generation here. Class 10 सम्म त we actually focused on reading stuff नि त. So computer भएपछि पुग्छ भन्ने माइन्डसेट चाहिँ एब्सोल्युटली बिर्सेर फ्याक्ट सिट चाहिँ कलेज राउन्ड्स गर्दाखेरि पनि प्लिज प्रिन्ट इट है. So I think like prioritizing information I have justified, I guess. This is what I thought would be important so far for intermediate level. मलाई मात्रै अडिबल नभएको हो कि सबैजना होइन अडिबल भइसकेको छैन. It is lagging. Should we wait for a few minutes for our network to like rejoin back? Let's wait 2 minutes जस्तो म उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न ट्राई गर्छु है त. हुन्छ.
सुनिन्छ बिचमा इन्टरनेट कनेक्सन गयो. I'm really sorry for that. Now let's go to the second part, la, formulation of a case strategy. यसमा important चीज भनेको मैले अघि भनेकै कुरा आउँछ, keep only your major and your strongest argument है. अनि strongest argument को पनि nuanced arguments हरु के, जस्तै something that is very creative. जस्तै EIA को भ्यालिडिटी छैन भन्ने खालको आर्गुमेन्ट गर्नु पर्यो रे हैन, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्टको. अनि अब EIA मा पनि धेरै एस्पेक्ट्स अफ EIA चाहिँ अलरेडी डिस्कस छ, अलरेडी एक्सेप्टेड छ, एकदमै जेनरल छ भने गोइङ टु भेरी स्पेसिफिक्स के स्ट्रङ्गेस्ट आर्गुमेन्ट त्यसरी बिल्ड अप हुन्छ. जस्तै EIA को भ्यालिडिटी हुनको लागि चाहिँ EIA ले सर्टेन स्ट्यान्डर्ड्सहरु मिट गर्नुपर्छ भन्ने हैन, रिलायबल मिट गर्छ तर यो दुईटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मिट गर्दैन भनेर त्यो स्पेसिफिकबाट एन्टायर आर्गुमेन्ट डिफिट गर्न सकिन्छ भने त्यो स्ट्रङ्गेस्ट आर्गुमेन्टलाई मात्रै प्लिडिङ राउन्डमा राख्ने अनि त्यसरी प्लिड गर्ने भयो. सेकेन्ड फर्मुलेसन अफ अ केस स्ट्राटेजी, हामीलाई मुटिङ गर्दाखेरि जहिले पनि एक दिन अगाडि डिफेन्सको मेमोरियल अवेलेबल गराउँछन् अथवा आधी घण्टा अगाडि. एन्ड वाइ इज द्याट इज बिकज सो द्याट त्यो मुटिङ राउन्ड्सहरु बिकम्स भेरी रेस्पोन्सिभ टु वान अनदर हैन. सो त्यो आफूले पनि डिफेन्सको एकदमै मजाले प्रिपेयर गरे हुन्छ नि त, आफूले त दुईटै साइडको मेमोरियल बनाएको हुन्छ हैन. सो यो डिफेन्सले यो भन्छ भन्ने कुरा एन्टिसिपेट गरेर सुरुमा आफ्नो प्र्याक्टिस प्लिडिङ राउन्ड्स पनि गर्ने. अनि एज सुन एज यु गेट योर डिफेन्सको मेमोरियल, जसरी तिमीले आफ्नो डिफेन्ससँग इन्कर्पोरेट गरेर आफ्नो केस स्ट्राटेजी फर्म गराएछौ नि, त्यो पोर्सन्सहरु खोज्ने क्या. अनि त्यो पोर्सन्सहरु खोजेर प्लिड गर्दै जाँदाखेरि आफ्नो आर्गुमेन्टमा डिफेन्सको आर्गुमेन्टलाई पनि रिबटल गरेर कोरेस्पोन्ड गर्नु पर्यो के. अब यो कोरेस्पोन्ड कसरी गर्ने भन्दाखेरि यु हैव टु साइट प्याराग्राफ्स अफ डिफेन्सेस मेमोरियल दैट यु आर गोइङ टु बी रिफ्युट एन्ड यु आर गोइङ टु बी एड्रेसिङ. Right? That's going to be very helpful if you're a very strategic speaker. हैन. So डिफेन्सहरुले आफ्नो मेमोरियलमा यो आर्गुमेन्टको अगेन्स्टमा यो प्याराग्राफमा यो भन्नु भएको थियो अथवा यो केस साइट गर्नु भएको थियो. So you start distinguishing how that case is not applicable or how that is not going to work for you. Plaintiffले plead गर्दाखेरि, अब डिफेन्डेन्टले प्लिड गर्दाखेरि त प्लेन्टिफको each and every arguments researcher has to be very very के भन्छ smart and they have to note down everything. I'm sorry, म पानी खान्छु ल. Sorry for that. So त्योलाई चाहिँ एकदमै एन्टिसिपेट गरेर चाहिँ त्यसरी केस प्रिपेयर गर्यो भने that's going to help you plead score higher marks अनि पछि रिबटल्समा पनि बर्डन हुँदैन. थर्ड भनेको be very flexible with your case. ल, you have to prepare it in a way that you can switch from first argument to last argument. If the judge starts your pleading by saying, I want to hear the second argument first, then we talk about first and third argument, त्यसको लागि चाहिँ फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ है. त्यो फ्लेक्सिबिलिटी आफ्नो प्लिडिङमा ल्याउन सकिएन भने we might get very lost while we are arguing हैन. 30-40 minutes एउटै आर्गुमेन्टमा पनि प्लिड गर्नुपर्ने हुन्छ. So try and come back to your case, try and bring the judge back to your case. Do not keep on arguing, do not keep on bringing new examples के. यदि चित्त बुझ्दैन भने let's move on है, अर्को आर्गुमेन्टमा गइहाल्ने हैन. So make sure your note is very flexible that you can switch from one argument to next. You can switch from defense को argument to plaintiff को argument. So that flexibility has to exist. एउटा structure त हामीले prepare गरेर दिमागमा गएको हुन्छौं, त्यो structure change गर्नु पर्यो भने त्यहाँबाट तल माथि चाहिँ जता पनि move on गर्न चाहिँ सजिलो होस् के pleading गर्दाखेरि. That's very essential. त्यसपछि अर्को भनेको हामी usually alternative arguendos हरु use गर्छौं है. डिबेटिङमा गर्छौं, आर्गुमेन्टोसहरु युज गर्छौं, अल्टरनेटिभ आर्गुमेन्ट्स भन्ने हुन्छ. इभन इफ दिस डज नट वर्क, दिस यो भयो भने चाहिँ पुग्छ भनेर we think it's very smart of us to do it, but avoid it. Avoid using alternative arguments at all. यो छैन भने चाहिँ यसबाट म satisfy गर्छु भनेर भन्नु पर्यो भने त्यो मेन प्लिडिङमै त्यो भन्दा ठुलो ब्लन्डर चाहिँ केही पनि हुँदैन. We think it's a very smart thing to do, but it is not. तर जजले चित्तै बुझाएन
चित्तै बुझाएन भने चाहिँ किप इट एज अ ब्याकअप है तर मेन प्लिडिङमा प्लिडिङ गर्दैछ अल्टरनेटिभली भनेर नजानु है सो प्लिडिङ गरिरहेछ जजबाट क्वेसन पनि आएको छैन भने ड्रप योर अल्टरनेटिभ आर्गुमेन्ट डोन्ट मेक इट अ पार्ट अफ योर मेजर प्लिडिङ त्यसपछि रिभर्स प्लिडिङ इज इम्पोर्टेन्ट भनेर भने this strategy really works reverse pleading एन्टिसिपेट गरेर यो हाम्रो लागि काम गर्दैन तर यो चाहिँ हाम्रो लागि काम गर्छ भनेर कन्सिड गर्दै डिस्टिङ्ग्विश गर्दै जाने हो हामीले जुरिस्प्रुडेन्समा डिस्टिङ्ग्विशिङ अ प्रेसिडेन्ट पढ्छौँ नि हैन सुरुमा फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा चाहिँ यो यत्रो नाना भाती किन पढ्नु पर्यो जस्तो लाग्थ्यो क्या अनि अहिले आरएसएसको रेलेभेन्सहरू कस्तो मजाले थाहा हुन्छ कि इफ यु डिस्टिङ्ग्विश अपोजिसनको प्रेसिडेन्ट मजाले नि इट्स सो इजी टु विन अ केस हाम्रो आइसिसीमा के भएको थियो भन्दाखेरि वी ह्याड टु आर्ग्यु इन क्राइम अफ अग्रेसन हैन एउटा स्टेटले अर्को स्टेटमा गएर डाङ्गे बमै फालिदिएको थियो हैन अब के अरे केस लजहरू हेर्ने हो भने त यस्तो गर्दाखेरि कति ठाउँमा बमबार्ड गर्दाखेरि रेपेरेसन्स तिर्नु परेको छ क्या स्टेटले इट्स अ कमन इन्टरनेसनल ल प्र्याक्टिस इट्स वेल एक्सेप्टेड कि यु क्यान नट युज आर्म्स इन अरू स्टेटको टेरिटरी होइन सो एउटा इम्पोर्टेन्ट केस चाहिँ त्यतिखेर कर्फु च्यानल केस भन्ने चाहिँ साइट गरेको थियो क्या अपोजिसनले 1948 को केस हो यो अब मसँग त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने केही पनि छैन किनभने त्यहाँ स्ट्रेट फरवर्ड भनिदिएको छ कि सो आई स्टार्टेड माई केस बाई सेइङ कि कर्फु च्यानल केस साइट गर्यो अपोजिसनले होइन तर यो त 1948 मा हो 1948 त इमिडिएट आफ्टर म्याथ अफ वर्ल्ड वारमा भएको केस हो नि त त्यहाँबाट हामी 2014 मा आउँदाखेरि त 2020 मा आइसक्दाखेरि त डेमोक्रेसी आइसक्यो होइन इन्टरनेसनल ल पुरै इभल्भ भइसक्यो नयाँ प्रिन्सिपल्सहरू डेभलप भइसके स्टेट प्र्याक्टिसेसहरूले त्यसलाई अफर्म गरिसक्यो भनिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ आई कुड स्टार्ट माई प्लिडिङ के सो यसलाई चाहिँ हामी रिभर्स प्लिडिङ भन्छौँ कि यो साइट समथिङ द्याट इज हार्मफुल टु यु बट यु डिस्टिङ्ग्विस युर फ्याक्चुअल सिचुएसन फ्रम द्याट पर्टिकुलर भेरी हार्मफुल पोटेन्सियल आर्ग्युमेन्ट के सो यो प्लेन्टिफले पनि एन्टिसिपेट गरेर प्लिड गर्यो भने इट्स गोइङ टु बी भेरी हेल्पफुल है अब यो फाइनल चिज हामी एकदमै इग्नोर गर्छौँ एन्ड इट्स द मोस्ट एसेन्सियल पार्ट of pleading भन्छु म that is burden of proof है कुन साइटको कहाँ बर्डन छ र त्यो बर्डन चाहिँ कुन कानुनमा छ यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है किनभने प्रोसिक्युसनको बर्डन के हुन्छ क्रिमिनल केसमा बेसिक्समा एनीबडी भलन्टरीली के हुन्छ prosecutionको burden criminal caseमा it's a very common phrase used everywhere to prove that the defendant is innocent beyond reasonable doubt भन्ने वर्ड हुन्छ के हैन सो डाउट मात्रै क्रिएट गरेर हुँदैन के यो मान्छेले क्राइम गरेको होला भनेर हुँदैन के इट हैज टु गो बियोन्ड रिजनेबल डाउट के हैन सो रिजनेबल मात्रै होइन इट हैज टु गो बियोन्ड इट हैन सो कुनै पनि केस ल एक्जिस्ट गर्छ भने त्यो केस ल एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा अथवा त्यो लिगल प्रिन्सिपल एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गर्ने बर्डन चाहिँ युजुअली जसले असर्ट गर्छ उसमा हुन्छ र यो बर्डन अफ प्रुफ चाहिँ कोर्टलाई कन्स्टेन्टली रिमाइन्ड गर्नु पर्यो कि किनभने कोर्टले प्लिडिङको हिसाबबाट बर्डन शिफ्ट पनि गरिदिन सक्छ हैन सो हाम्रो बर्डन चाहिँ यति हो हामीले चाहिँ यो बर्डन चाहिँ फुलफिल गर्यो भने हामीले केस जित्छौँ भन्ने खालको यो बर्डन अफ प्रुफको आइडिया चाहिँ यु हेभ टु रिइन्स्टेट है यो केस स्ट्राटेजी फर्मुलेट गर्दाखेरि हैन अनि यो कुरा चाहिँ ओपनिङ आर्गुमेन्ट्समा हामीले युज गर्नु पर्यो के हैन सो यो बर्डन अफ प्रुफ अनि बर्डन अफ प्रुफ चाहिँ हरेक ट्राइब्युनलको छुट्टै हुन्छ है सो ट्राइब्युनलको रुल्स अफ प्रोसिजर रुल्स अफ एभिडेन्समा गएर बर्डन अफ प्रुफ चाहिँ चेक गर्नु पर्यो र कुन आर्टिकलमा छ भन्ने कुरा पनि सम्झिनु पर्यो है अब लेट्स गो टु ओपनिङ बडी एन्ड क्लोजिङ अफ यो आर्गुमेन्ट भन्ने छ हैन अब यो मुटिङमा चाहिँ ओपनिङ स्टेटमेन्ट राख क्लोजिङ स्टेटमेन्ट राख बडी स्टेटमेन्ट राख भन्ने चाहिँ धेरै कम हुन्छ किनभने यो ट्रायल प्रोसेसमा मात्रै हुन्छ हैन ट्रायल भनेको युजुअली क्रिमिनल केसेसमा मात्रै यो ओपनिङ क्लोजिङ र ओपनिङ बडी र क्लोजिङ हुन्छ है तर बिजनेस लको मुड्सहरूमा पनि कहिलेकाहीँ हुन सक्छ इन्टरनेसनल लको मुडहरूमा यो ओपनिङको कल्चर्सहरू हुँदैन सो
युजुअली पब्लिक इन्टरनेसनल लको प्लिडिङ्सहरूमा चाहिँ जजेसहरूले के प्रिफर गर्दैन भन्दाखेरि त्यो धेरै ड्रामेटिक भएर स्टार्ट गरेको प्रिफर गर्दैन। हामीले आइसिजेको प्लिडिङ्सहरूको भर्बेटिमहरू सुन्यौँ भने कतिको सुन्ने बानी छ, कतिको पढ्ने बानी छ होइन, भर्बेटिम्सहरू सुन्यौँ भने त्यो रेकर्डेड हुन्छ कि हामीसँग सबै अभाइलेबल हुन्छ। काउन्सिल हुन्छ, एजेन्ट हुन्छ है, फेरि एउटा लिगल काउन्सिल हुन्छ अनि एउटा स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एजेन्ट हुन्छ। उसले चाहिँ लिगल आर्गुमेन्ट्स बढी गर्दैन होइन आइसिजेमा। सो त्यो लिगल काउन्सिलको आर्गुमेन्ट्सहरू हेऱ्यौँ भने धेरै गफ जाँदैन कि उनीहरू क्लियरली पोइन्ट अफ ल, यो पोइन्ट अफ लमा चाहिँ इस्युज छ र यो पोइन्ट अफ लमा चाहिँ वी हेभ टु डेभलप जुरिस्प्रुडेन्स भनेर त्यहाँबाट प्लिडिङ स्टार्ट गर्छ। अनि नेपालमा हामीलाई इमिडिएटली त्यो कल्चर के हुन्छ भने सुरुमा मुटिङ गर्दा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ वुड योर एक्सिलेन्सिज लाइक टु वुड योर एक्सिलेन्सी प्रिफर अ समरी अफ फ्याक्ट्स भन्ने कल्चर हुन्छ कि यो हामीले पनि सिकेको, हामीले पनि सिकाएको चिज हो होइन। तर यो खासमा गर्नु पर्दैन, गर्नु हुँदैन पनि, किनभने इन्टरनेसनल राउन्ड्सहरूमा हेर्ने पनि 3टा इम्प्याक्टफुल स्टेटमेन्ट्स क्रिएट गर्ने क्या फ्याक्टबाट होइन। This is the first time that a case of this nature has been brought before this court, and it is very important that the court create this kind of principle, because while it has not been written in law, state practices customary international law has already affirmed the relevancy of this particular law. एकदमै short opening statement and त्यसमा 2 लाइन्समा फ्याक्ट्सको बारेमा थोरै भन्दियो भने वुड योर एक्सिलेन्सी लाइक अ ब्रिफ समरी अफ फ्याक्ट भन्नु पर्दैन। त्यहाँबाट त्यही फ्याक्ट्सलाई कनेक्ट गरेर त्यहीबाट इस्युजहरूलाई कनेक्ट गरेर सिधै आफ्नो प्लिडिङमा फ्ल्याग पोस्टिङमा एन्टर गर्न सकिन्छ कि। तर मेक श्योर यु डोन्ट वेस्ट अ लट अफ टाइम अन यर फ्याक्ट्स है। सो यो वुड योर एक्सिलेन्सी प्रिफर भन्ने कुरा हटाइदिएर आफै भोलुन्टरीली 3-4 सेन्टेन्सेसमा फ्याक्ट्स भनेर फ्याक्ट्सबाटै इस्युज क्रिएट गरेर त्यसलाई फ्ल्याग पोस्टिङ गर्दै गर्दै प्लिडिङ गर्न गयो भने it becomes very easier. It sounds very good. It sounds very standard. Ani judges lai pani त्यो question answer को time waste हुँदैन के, किनभने प्रेसिडेन्टले छेउछेउको जजलाई सोध्नु पर्यो होइन, and that already takes 15 seconds of your time नि त। अनि would your excellencies prefer भन्दा भन्दै पनि जान्छ। So avoid doing that. Use your facts आफै है। अनि पब्लिक इन्टरनेसनल लमा ड्रामेटिक स्टेटमेन्ट्सहरू नबनाउनु, बिकज जति ड्रामा गर्यो त्यति घाटा हुन्छ कि जजेसहरूमा डिपेन्ड गर्छ होइन। अनि एकदम जजेसहरूलाई जज गर्नु कि हामी अहिले कम्पेरिटिभ लिगल सिस्टम पढ्छौँ नि होइन, अनि हरेक लिगल सिस्टमको आफ्नो बेनिफिट्स हुन्छ कि। जस्तै एसियन जजेसहरू पढ्यो भने उनीहरूलाई ड्रामा मन पर्दैन होइन, युरोपियन जजेसहरूलाई ड्रामा मन पर्दैन, तर अमेरिकन जजेसहरू पढ्यो भने उनीहरू ड्रामा र स्ट्राटेजीबाट एकदम धेरै इम्प्रेस हुन्छ कि। सो ट्राई एन्ड एनालाइज यर जजेसहरू पनि होइन। अनि अल्सो नो यर प्लेटफर्म। इन्टरनेसनल लमा चाहिँ एकदम भेग भेराइटी अफ सब्जेक्ट म्याटर हुन्छ नि त, त्यही भएर उनीहरूलाई त्यस्तो स्पेसिफिक थाहा हुँदैन कि। तर इन्टरनेसनल क्रिमिनल लमा चाहिँ त्यही इन्टरनेसनल क्रिमिनल लमा काम गरेको मान्छेहरू मात्रै हुन्छ होइन, बिजनेसमा पनि त्यही सब्जेक्ट म्याटरमा काम गरेको मान्छेहरू मात्रै हुन्छ। सो त्यो अडियन्स चाहिँ बुझेर, जजको मेन्टालिटी बुझेर चाहिँ त्यसरी प्रिपेयर गर्नु पर्यो ओपनिङ स्टेटमेन्ट्सहरू है। अनि डु नट युज लङ्गर सेन्टेन्सेस। एकदमै मेमोरियल राइटिङमा पनि ओरल प्लिडिङमा पनि हामीहरू एकदम धेरै कम्प्लेक्स कम्प्याक्ट सेन्टेन्सेसहरू युज गर्छौँ। लयर्सहरूको मेजर ड्रब्याक पनि त्यही हो, तर इट्स भेरी हजार्डस, किनभने आफ्नै सेन्टेन्समा आफै हराउन सकिन्छ कि। त्यही भएर प्लिज युज भेरी स्मल सेन्टेन्सेसहरू। अनि एउटा एनालोजी दिन्छु ल क्लोजिङको लागि चाहिँ। हामी डिबेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकजना कोच हुनुहुन्थ्यो क्या नि, उहाँले हामीलाई यो एनालोजी दिनुभएको थियो कि, म 11 हुँदाखेरि दिनुभएको एनालोजी। आई स्टिल रिमेम्बर इट एन्ड आई स्टिल टेल इट टु पिपल। सो एउटा घडी छ होइन, यो घडी चाहिँ राम्रो छ भनेर देखाउनु पर्ने छ अरे होइन। पहिला सुरु हामी के गर्छौँ, यो घडीलाई राम्रो प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ के हो त, घडी चाहिँ कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने जुन इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ नि, त्यो स्ट्यान्डर्ड स्टेट गर्छौँ। अनि त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड हो है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो। यो हाम्रो इन्ट्रोडक्सनको पोर्सनमा जान्छ होइन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, अब चाहिँ हामी घडी खोल्न थाल्छौँ कि है, घडीको पार्ट पुर्जाहरू खोल्छौँ अनि हरेक पार्टलाई एक्सप्लेन गर्छौँ, हरेक पार्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छौँ होइन। तर एट द एन्ड अफ द डे त्यो पार्टहरू खोलेर खुल्लै छोडिदिएको घडी चाहिँ युजफुल हुन्छ त हुँदैन। सो हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो घडीलाई चाहिँ असेम्बल गर्नुपर्छ
भन्छौँ के assemble गरेर close गरेर now if all these parts function well this watch is going to work well भनेर चाहिँ त्यो आर्गुमेन्ट्सलाई क्लोज गर्नु पर्यो के सो यु हेभ टु फ्ल्याग पोस्ट एन्डिङमा अनि यु हेभ टु टेल देम हाउ दोज डिफ्रेन्ट पार्ट्स इफ पुट टुगेदर वर्क्स एज अ होल भनेर होइन सो दिस एनालोजी हेज हेल्प्ड मी प्रिपेयर राइट बेटर कन्क्लुजन्स है अब नाउ कम्स रिबटल्समा धेरै टाइम लाग्छ भन्ने सोच्छौँ हामी तर डोन्ट separate a lot of time for your rebuttals 30 seconds to 45 seconds 1 minute maximum है त्यो 1 minute मा do not go into very deep एकदमै to the point भएर रिबटल्स गर्नु सर्ट रिबटल्समा त 30 seconds is more than enough है अब अर्को भनेको कोल्ड बेन्च पढ्यो भने घाटा आई वाज कोचिङ एउटा इन्डियन टिम लास्ट इयर अनि उनीहरूलाई चाहिँ मैले प्लिडिङ टाइम चाहिँ तिमीहरूको 14 minutes छ 10 सम्म या 11 सम्म राख हैन किनभने क्वेसन आन्सर गर्दा गर्दै टाइम स्पेन्ड हुन्छ भने कोल्ड बेन्च पढिदियो अनि उसले 12 minutes मा प्लिडिङ सकाइदियो क्या हैन अब त्यहाँ चाहिँ जज रिसाइदियो क्या पछि सो कोल्ड बेन्चको लागि चाहिँ प्रिपेयर हुनु पर्यो है कोल्ड बेन्च हट बेन्च मोडरेट बेन्च तिनटैको लागि प्रिपेयर भएर चाहिँ प्लिडिङ गर्नु पर्यो त्यो आर्गुमेन्ट चाहिँ त्यसरी सोफिस्टिकेट गराउनु पर्यो हैन सो टेक्निक्स फर एड्रेसिङ अपोजिङ काउन्सिल्स आर्गुमेन्ट यसमा पनि रिभर्स प्लिडिङ एकदमै हेल्प हुन्छ मेमोरियल पढ्नु पर्यो उनीहरूको मेमोरियल पढ्नलाई नै दिएको हो डु नट रिड योर आर्गुमेन्ट्स अन द डे बिफोर योर प्लिडिङ यु रिड योर अपोजिसन्स मेमोरियल है आफ्नो मेमोरियल त तिमीहरू 4 महिनादेखि पढि नै रहन्छौ आफ्नो प्लिडिङ नोट त त्यसरी नै पढिरहन्छौ त्यो एक दिन भनेको चाहिँ अपोजिसनको मेमोरियल पढ्ने हो सो उनीहरूको मेमोरियलमा पनि पोइन्ट आउट गर प्याराग्राफ्सहरू नोट गर पेज नम्बर्सहरू नोट गर है अनि त्यस्तो भयो भने सजिलो हुन्छ फाइनली टाइम म्यानेजमेन्ट टेक योर वाच भेरी इम्पोर्टेन्ट डु नट आस्क फर एक्सटेन्सन्स परिहाल्यो भने एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेसमा मात्र एक्सटेन्सन माग्नु नत्र एक्सटेन्सन कहीँ पनि नमाग्नु है एउटा आर्गुमेन्ट एड्रेसै गरेको छैन भने पनि छोडिदिनु है माग्दै नमाग्नु एक्सटेन्सन तर अगाडिको पार्ट यदि हामी डिफेन्डेन्टमा छौँ भने अगाडिको स्पिकरलाई एक्सटेन्सनको लागि कन्सेसन दिएको छ भने चाहिँ फेरि माग्दिँदा हुन्छ है तर सकेसम्म एक्सटेन्सन माग्ने सिचुएसन नआओस् त्यो टाइम अफ 1 minute रिमेनिङ भनिसकेपछि आफूले बोलिरहेको आर्गुमेन्ट सकाएर आफ्नो नयाँ आर्गुमेन्टमा डिल गरेर त्यो 1 minute सकाउनु पर्यो हैन अनि हामी धेरै फर्मालिटिजमा जान्छौँ एकदम रिस्पेक्टफुल हुनुपर्छ तर फर्मालिटिज चाहिँ बिर्सिनुपर्छ है रिस्पेक्टफुल चाहिँ एकदमै हुनैपर्छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट तर फर्मालिटी चाहिँ धेरै भएन कि अब प्रेयर भन्छु भनेर 1 minute छुट्याउने होइन एक्सटेन्सन छुट्याउने होइन द प्रेयर इज बिफोर यर बेन्च अन द मेमोरियल प्रोभाइडेड इट वाज एन अनर प्लिडिङ बिफोर दिस कोर्ट आई टेक ए लिभ भनेर निस्किने हैन अनि यो किवर्ड्सहरू सुन्ने के जस्तै काउन्सिल रेस्ट भन्छन् हैन जजेसले जज जस्ट 1 more minute भनेर नभन्नु रेस्ट भनेपछि यु रेस्ट सक्यो है सो धेरै यो भन्न छुटे अब मच ओब्लाइज थ्याङ्क यू फर यर क्वेसन भनेको राम्रो हो तर एकदम स्ट्राटेजिकली युज गर्नु कि डोन्ट वेस्ट यर टाइम इन दिस फर्मालिटिज एकदम रेस्पेक्टफुल हुनुपर्छ एकदमै फर्मल हुनुपर्छ तर यो मच ओब्लाइज कतिचोटि भन्यो पर्टिनेन्ट अब्जर्भेसन भनेर चाहिँ त्यो यस्तो भन्यो भनेर मार्क्स चाहिँ खासै मान्छेहरूले दिँदैन तर नेपालमा चाहिँ दिन्छ नि नेपालमा चाहिँ भन्नु इन्टरनेसनल राउन्ड्समा चाहिँ नगर्नु त्यस्तो हैन नेपालमा चाहिँ गर्नु अगेन नो योर जज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसपछि डु नट स्पिक अ वर्ड आफ्टर टाइम्स अप ब्रिङ योर केस ब्याक है ड्वेल नगर्ने एउटा इस्युमा क्वेसन रेज गर्यो भने त्यसमा ए ल मलाई नयाँ आइडिया फुर्यो म भन्छु भनेर नसोच्ने तल गइहाल्ने मुभ अन गरिहाल्ने टाइम चाहिँ एकदमै यु हेभ टु बी एक्सट्रिमली स्ट्रिक्ट अन टाइम के I don't know if you guys know about this हैन यसपालिको कन्स्टिट्युशनल बेन्चमा यो दुईटा जुन प्लिडिङ भयो नि हाउस रेजोल्युसनमा त्यतिखेर टाइमिङ गरियो के नेपालमा चाहिँ कल्चर छैन नि त टाइमिङ गरेर बोल्ने हैन अनि यो लट अफ पिपल लस्ट अ लट अफ इम्पोर्टेन्ट आर्गुमेन्ट्स बिकज दे डिड नट ह्याभ दिस ह्याबिट अफ स्पिकिङ अन टाइम सो जति हट बेन्च भए पनि डोन्ट आस्क फर एक्सटेन्सन
finish it in time. It's very important. Do a lot of practice round. एकदम grilling seniors like एकदम strict seniors like बोलाऊ practice गर सबै anticipated questions साथीहरुलाई सोध्न लगाऊ answer गर तर time मा चाहिँ भ्याउ. Do not ask for extensions until and unless it's absolutely necessary. है अब question to expect from judges. हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि मेमोरियल बनाउँदाखेरि वी एकदमै धेरै चीज पढ्छौं तर के छुटाउँछौं भन्दाखेरि टेक्स्ट बुक छुटाउँछौं कोर्स बुक छुटाउँछौं त्यो टेक्स्ट बुक र कोर्स बुकको इम्पोर्टेन्स के हो भन्दाखेरि तिनीहरुले हामीलाई फाउन्डेशनल र बेसिक कन्सेप्ट्सहरु सिकाउँछन् हैन मुटिङ गर्न भन्दा सबभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो फाउन्डेशनल बुक्सहरु चाहिँ पढ्नु पर्यो हैन आईसीजे मा प्लिड गर्दैछौं भने इन्टरनेशनल इन्स्टिट्युसन्सको बुक पढ्ने हैन पब्लिक इन्टरनेशनल ल पढ्दैछौं भने सोर्सेस अफ ल पढ्ने इन्टरनेशनल लको ओरिजिन पढ्ने युएन चार्टर पढ्ने आईसीजे स्ट्याट्युट पढ्ने बेसिक जेनेरिक क्वेशन्सहरु एकदमै जेनेरिक क्वेशन्सहरु किनभने जजेसहरुले सोध्ने भनेकै जेनेरिक क्वेशन्सहरु हो के मोस्टली है सो त्यो जेनेरिक क्वेशन्समा जेनेरिक जुरिस्प्रुडेन्समा हाम्रो दक्षता हाम्रो भोकाबुलरी बेटर छ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ बेटर छ भने जजेसको क्वेशन्सहरु जताबाट पनि म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ हैन जताबाट पनि एन्सर गर्न सकिन्छ हैन न त जुरिस्प्रुडेन्समा पनि गफ दिन सकियो के तर बेसिक फाउन्डेसन चाहिँ हुनु पर्यो सो कन्ट्र्याक्ट आर्बिट्रेसन गर्न गएको छ अब कन्ट्र्याक्टको बेसिक ड्यामेजेस कुन टाइप अफ ड्यामेजेस हुन्छ कुन टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ डक्ट्रिन अफ क्वान्टम मेरिवेट भने के हो फ्रस्ट्रेसन कतिखेर हुन्छ कन्सिडरेसन कुन कुन सिचुएसनमा लाग्छ प्रिभिटी अफ कन्ट्र्याक्टको कन्सेप्ट के हो भन्ने कुराहरु नै नजानिकन गयो भने त्यो मुड प्रब्लमसँग नरिलेटेड हुन सक्छ तर जजेसले क्वेशन सोधिदिन्छ हैन अनि जजेसले अल्टरनेटिभ्समा सोधिदिन सक्छ अनि त्यहाँ आफू फस्यो भने बेसिक चाहिँ आएन भन्ने हुन्छ के सो जजेसले चाहिँ जहिले पनि बेसिक क्वेशन सोध्छ त्यही भएर बेसिक कोर्स बुक टेक्स्ट बुक चाहिँ एकचोटि पढेर जानु राम्रोसँग आफूले जुन विषयमा मुड गर्दै हो है त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्छ त्यसपछि जजेसहरुले चाहिँ मोस्टली आर यु श्योर आर यु कन्फिडेन्ट भनेर सोध्छन् क्या त्यो कन्फ्युज हुने नै होइन कन्फिडेन्टली हो आइ एम भेरी कन्फिडेन्ट भन्दिने हो क्या अनि यदि आफूसँग त्यो इन्टरनेशनल ल साइट गरेको ल छैन भने आई विल प्रोभाइड यु आफ्टर द सेसन यो छ भन्नुपर्छ के छैन भन्दियो भने फस्यो तर आफू कन्फ्युज छ भने चाहिँ कन्सिडर नगर्नु फेरि हैन आफू कन्फ्युज छ भने भनिदिनु बरु अनेस्टी अप्रिसिएट गर्छन् जजेसहरुले हैन ब्लफ चाहिँ गर्ने होइन है सो कमन मिस्टेक्स टु अभोइड मा ब्लफिङ वी थिंक यु आर रियली स्मार्ट स्ट्राटेजिक ओहो लयर्स हामी त स्ट्राटेजिक छौं भन्छौं अनि एक दुईवटा चीज बोल्दा बोल्दा बढी बोलिन्छ हैन अनि त्यो बढी बोलेर ब्लफ गरेर समात्यो भने जजले त्यहाँ भन्दा ठुलो मिस्टेक केही पनि हुँदैन है सो डोन्ट ब्लफ any statement that you speak anything any sentence that you speak must be backed by either good logic or an authority है सकेसम्म authority छैन भने good logic तर still good logic also has to be backed by authorities भन्छु म चाहिँ don't bluff at all यो मिस्टेक चाहिँ कम्प्लिटली अनि अर्को भनेको we do not listen किनभने आफै एकदम धेरै डराइरा हुन्छ प्रोसिक्युसनको केस चाहिँ सुनिदैन प्लिज प्लिज लिसन है जजेसको क्वेशन फुल्ली सुन्ने बुझेन भने फेरि सोध्ने बुझेन भने फेरि सोध्ने दुई तीन चोटी सोध्ने रिस्पेक्टफुल भएर सोध्ने तर अज्युम गरेर आन्सर नगर्ने है अज्युम गरेर आन्सर नगर्ने कहिले पनि beating around the bush गर्नु भएन जजेसको क्वेशनमा टु द पोइन्ट आन्सर गर्ने आन्सर थाहा छैन भने आई एम नट अवेयर भन्ने The council is not aware of this state practice. If with the permission of the bench, the council would like to move on भन्ने अनि अगाडि बढ्ने थाहा छैन भने टाइम वेस्ट गर्दै नगर्ने है त्यसपछि मेमोरियल हेरेर अब दिस इज भेरी बेसिक तर people do that. Don't look at your pleading note and plead. Organize your sources. आफूले जे साइट गर्दै छु त्यो चीज हुनु पर्यो आफूसँग
UN charter साइड गर्दैछु भने UN charter हुनु पर्यो. I remember US embassy को pleading मुटमा चाहिँ friendly relations declaration भन्ने एउटा डकुमेन्ट छ के 1970 मा प्रिन्सिपल्स अफ इन्टरनेशनल ल जनरल इन्टरनेशनल ल साइट गरेको बुक छ. अनि त्यो डेक्लरेसन छ अनि म यो डेक्लरेसन साइट गर्दैछु. जजले त्यो डेक्लरेसन नै छैन भनिदिन्छ क्या. बट आई ह्याड इट विथ मी सो आई प्रेजेन्टेड इट टु द जज. अनि यस्तो चिज रहेछ भनेर जज आफै सक हुनुभयो कि. सो एनिथिङ द्याट यु साइट, anything that you're going to be talking about, you have to have a copy of it with you. Book hoस्, treaty होस्, case होस्, anything at all. है. अनि फ्याक्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि प्लिज अलवेज रिफर टु फ्याक्ट पेज नम्बर यति. फ्याक्ट पनि म्यानिपुलेट गर्ने होइन है. फ्याक्टबाट यस्तो इम्प्लाइ गर्न सकिन्छ भन्ने होइन है. फ्याक्टसँग क्वेसन सोध्यो भने आइएम लिमिटेड बाई द कम्प्रोमी भन्ने, आइएम लिमिटेड बाई द फ्याक्ट सिट अभाइलेबल भन्ने, आइएम नट अवेर त्यस्तो भएको थियो कि थिएन भन्ने. फ्याक्टलाई गफ दिने होइन, फ्याक्टलाई म्यानिपुलेट पनि गर्ने होइन, फ्याक्ट बढी भनिदिने पनि होइन. किनभने युजली भेट त समाउँदैन, तर समायो भने चाहिँ अड्किन्छ क्या. त्यही 10 मिनट जस्तो त्यही टाइम वेस्ट हुन्छ. सो अड्किने नै होइन. त्यसपछि अरू के हुन्छ? These are the things that I've listed out. I think I'm also beyond my time. Tips and tricks भनेको, there's no shortcut, there is no born pleader, there is no born oralist. Oral rounds भनेको it's only 20 पनि भन्दिनु म, 5% of your entire mooting experience. Most of the time you're going to spend in research and writing your memorial. Oral rounds भने दुईचोटि गरेर सकिन्छ हैन. Marks पनि oral rounds and memorials को equal count हुन्छ. So work hard on your memorials, but also work on your pleadings. Practice. Even though you're a very fluent speaker, even though you're a natural born speaker, even though you've been pleading and debating and speaking since grade 1 or grade 2, practice your pleading rounds. Write your pleading note by your own hands, in your own words. Reorganize it, restructure it, make it very flexible. Be very respectful. Attitude त दिन्ने नै होइन जजको अगाडि हैन. न्यायाधीश न्यायमूर्ति भन्ने किन भन्दाखेरि गड भन्ने सोचेर हो क्या जजेसलाई हैन. फुच्चे जज छ, अझै फिमेल जज छ. डोन्ट से मिस्टर प्रेसिडेन्ट, म्याडम प्रेसिडेन्ट छ भने जेन्डर सेन्सिटिभ हुनु, बिकज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि बी भेरी 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 हम्बल है. ह्युमिलिटीले जित्छ. Don't speak too loud, don't speak too small, don't speak very fast, don't speak too slow. यति हो, I guess from my side. You guys are with me, right? बुझिरहेछ नि मैले भनेको चिज? Yes, we're understanding. Okay. I guess that's the end of it. I'll take questions if there are any. And if you guys have time limitations, we can end the session here. It was lovely talking to you. I hope I could see your faces, like know which people that I've been talking to. And अर्को चाहिँ यो law चाहिँ I always make sure I say it with every new law students के हामी law चाहिँ we say it's a knowledge profession हैन. अनि सानो सानोमा गाउँ खाने कथामा के चीज हो जति बाँड्यो त्यति बढ्छ भनेर पढ्थ्यौ नि, and it's knowledge है. So please be kind to yourself and please be kind to your friends. साथीहरुलाई सिकाएर, जुनियर्सहरुलाई सिकाएर, सिनियर्सहरुसँग सोधेर सानो भइदैन, नलेज घट्दैन, नलेज बढ्छ. शेयर गर्नु, be humble and always reach out when you need help. Okay? सोसाइटीमा बसिसकेपछि you need to reach out. अनि law भनेको extremely social profession हो. अनि I know most of the seniors that you've come across, they'll help you. Okay, राम्रोसँग सोध्यो भने they'll be very glad to share. हैन. So if you guys have any issues, कुनै कुरामा गएर अट्क्यो, कुनै point of law मा confusion भयो भने, you can always reach out to me. You can send me an email. तिमीहरुको सिनियर्सहरुलाई सिनियर्सहरुसँग छ हैन. You can text me, you can call me. मसँग time भयो भने I'll always be very glad to help any one of you. हैन. So always reach out, ask. Be kind, be humble to yourself and to your seniors, with your peers, and share opportunities, share knowledge. Share garum, share garera कसैको knowledge घट्दैन. It's usually law students who share गर्दैनन् क्या knowledge.
होइन नलेज प्रोफेसनमा नलेज बेच्नुपर्छ भनेर तर त्यस्तो होइन यु निड टु क्रिएट अ कलेक्टिभ कम्युनिटी एन्ड गिभ टु इच अदर के अनि आइएम अलवेज रेडी टु गिभ एनिथिङ द्याट आई हेभ विथ यु पिपल सो यु क्यान अलवेज रिच आउट या द्याट्स इट थ्याङ्क यू Thank you so much, Miss Ojaswi. I am pretty sure it was a very insightful session with you. Thank you for having shared your experiences, which shall inspire us to create our own when we do mooting in our future endeavors. Thank you so much once again. Question, Simon? Oh, that's great then. Okay. Yeah, see you guys around. Have fun. Have a great time. Law school must stay hydrated, stay healthy. Bye-bye. Thank you so It much. was nice meeting you all. Also, Shriditu, if before you leave, let's take a screenshot of everyone. Ani, very reminder to everyone who's comfortable, please actually photo, get a video on Gardino because today is the last session. It's been 3 days. Ani, we hope to see, juniors so we hope to see a little bit of your faces. I'll wait for a few seconds for everyone to turn their videos on. And let's take a screenshot. Okay, त्यो सबैजनाले भिडियो अन गरुन्जेल चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स टु द अर्गनाइजर्स यो सानो सानो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्दाखेरि पनि वी डोन्ट रियली एक्नोलेज द एफर्ट्स द अर्गनाइजर्स पुट आउट के त्यो सेड्युलिङदेखि लिएर फिगरिङ आउट वाट कुन स्पिकरलाई के भन्न लगाउने कसरी त्यो टपिक्सहरू छुट्याउने होइन इट टेक्स अ लट अफ एफर्ट सो गिभ योर सेल्फ अ क्ल्याप अन द ब्याक एन्ड कङ्ग्रेचुलेट योर सेल्फ फर कम्प्लिटिङ 3 days अफ दिस ट्रेनिङ अ भेरी गुड जब कङ्ग्रेचुलेसन्स यु गाइज ल अब चाहिँ फोटो खिचेर जाने हो नि त ल everyone smile. I'll take it at the count of 3. 1, 2, 3. I'll take another one, just in case anyone is blinked or it doesn't come out really good. My laptop alikati slow bhayera so please be patient with me. Give me 5 more seconds, Okay, I'll take one again at the count of 3. 1, 2, 3. Thank you so much. We'll be posting these photos on our story. And thank you again, Ojashvi Didu, for being so supportive, for being there always for us in every way that you can. And for this really wonderful session, we're always very grateful for your kindness and for your support. Bye. So shall I proceed with the vote of thanks now? Okay. With this, we've come to the end of our 3 days, somewhere in the middle, Moot Workshop Series Part 2, the second edition of Moot Workshop series organized by Debating and Mooting Society of Kathmandu University School of Law, which focused on 3 core areas of mooting. On the first day, we had writing on a memorial for which our speakers were Ms. Arzu Karki and Mr. Prajwal Bikram Rana. For the second day, to enlighten us with her knowledge on memorial formatting and citation, we had Ms. Dia Yonzan. And today, that is the final yet the third day of the workshop series, we had Ms. Mamta Shibakoti and Ms. Ojasvi Bhatrai, who provided us with this immaculate understanding on oral argumentation. I would like to express my sincere gratitude and heartfelt thank you to everyone present here, especially the facilitators and the guest speakers for having given us their valuable time in spite of their hectic schedules, which was really appreciated. We really appreciate the plethora of knowledge that you bestowed upon us through this workshop series. This was especially designed for the novices, so we would like to congratulate and we would like to also appreciate the performance that will be performed by the constitutional moot court participants in the near future. Moving on, I would also like to thank the entire teams of Debating and Mooting Society of Kathmandu University School of Law for having left no stone unturned in order to make this workshop a huge success. Likewise, thank you to the audience
seniors who pushed debating and mooting culture at Debating and Mooting Society here at KUSL. Thank you so much, everyone. I hope you all have a pleasant evening ahead. Stay safe. And ending the note with a very happy Constitution Day to everyone present here. Thank you so much.